Diosan suma arunakapa. Lucas hilatan qillqatapa. Mayir halja. Kuntej Diosaji wasanak taipin lurawayki ukanakat walhaqnakaw sarawi parham qillqan yantapjana. Hupanakasti qailtatpach uka lurawinak uñhapkatainas ukanak ukampach hiwasar yatiapgesto. Ukatsti Diosan arunakap yatiaña takiw ma eoqta katoqapjana. Munat Teófilo. Nayasti wali amuyumpi taqi ukanakat qailtatpach sum yatjatarakta. Ukat amuya tajarham taqi akanak saraparham humar qillqansma. Ukamat kaukir arunaktej yatichapkayatam ukanakan cheqatap yatiña mataki. Kunapachatej Herodesaj Judea oraquen riekan ukasti. Ma sacerdote utjana Zacarías sata. Jupasti Abías sacerdoten tamapankirinwa. Warmipasti Isabel satanwa. Jupasti Aarón sacerdoten wila masipat jutirinwa. Hupanakaj Diosana erakatapan askija qeybjanwa. Tatitun arsuta parjama. Kamachi parham pokasawhan kitinsa huchanchat sanaqapjana. Hupanakaj hane wawanipkanti. Isabelan han wawachasir warmita playko. Ukamaros hupanakaj walichu imane hapjanwa. Ma uru Zacarías sacerdoten tamaparoj. Tatitun utapan incienso loqtañaj waktana. Sacerdotenakan lurawina kaparjamasti. Zacarías aru waktana tatitun utapan qollan cheqar mantasin incienso loqtaña paja. Incienso naktayas loqtañapkamasti. Taqi haqinakaw anqajan tatitur maisisipkana. Ukapachaw tatitun ma angela paja. Zacarías ar incienso altarakis uka kupektian saitat unistana. Zacarías asti angelar unjasaj walpun muljasina, wal aksararakina. Angelasti huparoj sanwa. Zacarías, hanak saramti, human maistamaroj Diosak istatamwa. Isabel warmimasti ma yokal wawachasini. Huparosti Juan sasaw sutichata. Ukasti humak wal kusisita. Walganirakiw hupan yoritapat kusisipjani. Akawawak tatit na irakatan wali ay tataniwa. Hani uwino umkaniti. Hanira kiw kuna umayanak sa umkaniti. Hupak hanir yulkis ukatpach koyan akayun poktataniwa. Hupasti Israelan wanakapat walhaniro tatito Diosapal kutikipstayanini. Hupa Juanasti tatito na irakatap sarani. Elías profetan ajayupat ajayuni, tzamapat tzamaniraki. Aukinakal wawanakapampi sumang tapiañataki. Han haisasirinakasti haisan yatikapjanyapataki. Ukamat hakinakal tatitur katokapjanyapatak wakichani. Zacarías asti angelaroj hisktanwa. Kun hamats ukampo kasiñapi atiristja. Nayahnicho imanejtua. Warimigaschu imani harakiwa. Angelasti huparoj sanwa. Nayah Gabriel angelatwa. Diosan munayap luriditwa. Hupao nayaro kitanito akasuma yateawinak humar yatiiri. Ukampis hichak kuntex hisma uka arunakar han iyaus hatam laiku amutu tukuta. Ukatsti haniu palkatati wawaman yuriñapkama. Ukchankamasti haqej anqajan Zacarías aroj suyaskana. Tatitun utapat hanka mistunitap laiko hupanakaj hisktasipjana. Kunachka machpacha. Zacarías aj mistun han ukasti han aruninwa. Ukapachaw hupanakaj Diosan utapan ma unanchawi unjatap amuyapjana. Hupaj amparapam uñest ayasakiu parlana amutup tatap laiko. Diosan utapan loqtañapa urunaka pokasipansti. Zacarías aj utaparu sarjana. Ukaqipatsti
Isabel warmipaq usur haqehanwa. Ukatste pesqapaqsi utapat han mistkanti. Haqinaka nayarhan hukampis k'achanyapatakiw tatitoq nayamp akluri. Ukat soqta paqsiruste. Diosaq Gabriel Angelaro Galileankir Nazaret markar kitanina María Sat ma Virgen tawakor uñjiri. Hupasti Joseamp haqichasiñatak parlatanwa. Joseasti Davidan wila masipat hutirinwa. Angelasti Marian ukar mantasin sanwa. Aruntsmo María, humaq Diosan askip katok taja, tatito human piskiwa. Mariasti uka arunak istasaj walpun mulhasina. Ukatsti chuymapan hisktasina. Kuna aruntaraki pachakaste. Ukat Angela huparoj sana. María, hanak saramti. Humaq Diosan nairakatapan kuyapayas ñap hikataja. Hichaq osur haqip tatawa. Ukasti mayo kalwawa wawachasita. Huparoste Jesús sutimpiu sutichata. Hupaq wale aita thaqiniwa. Alajpas Diosan wawapa satarakiniwa. Ukasti Dios tatitu hupaloj naira davitarham riit utayani. Israel markal viñay apnaqañapataki. Hupan uka markal apnaqañapaq hanipuniw tukuskaniti. Mariasti Angelaro hisktana. Kunhamarak ukamlura sispasti. Hanira qaynayaq chachaniksteja. Angelasti sanwa. Qoyan ahayu humjal hutani. Ukasti alajpa Diosan tz'amapa maqinayham humaroj imqattata. Yurkani ukawawaq Diosan qoyan wawapa satarakiniwa. Ukamarakiw Isabel wila masimaj niya chuymanejchi ukasa ma wawa wawachasini. Huparoste haqeq sapjarakinwa. Haniwa one qaspati sasa. Ukampis niya soqta paqseqi usur haqi qhatapaqi. Diosata ke haniw kunas ch'amakiti. Ukat María sana. Nayaq tatitun luqtiripatwa. Diosaq arshuta parhamay nayampej lurpan. Ukat Angelaj sarawayjana. Ukuru nakansti María hank'aki usarana Judea qollo toqen ma markaro. Ukatsti Zacariasan utaparo mantana ukat Isabelar aruntana. Kunapachatej Isabelaj Marian aruntap istkan ukapachaw Isabelan purakapan wawaj unqtana. Ukatste Isabelaj qollana hayumpi phoqt'ata uñhasina. Ukat hupaj hacha arut sana. Diosaw humaroj taqi warminakat sipansa. Aski waqt awip churtam. Ukamarak wawa marusa. Khitiraki pachat nayasti. Tatito hanta ikapan nayar tumptir hutanya patakisti. Human aruntam istkta. Ukspacha wawahaj purakahan kusisiñat unqti. Human iyawsatamaj kusisiñawa. Kuntej tatito sisktam uka arunakaj pokasiniwa. Ukatsti María sanwa. Ajayuhaj tatituru hachar apte. Chuyumajaste qespir diusahan kusise. Diusan mahan yaqat luqtiripat amtasita playko. Hichat uksaruste taqe haqe usapjitani. Humaj kusisiñanita wasasa. Taqe atipir diusan hach alurawinakap nayan plurata playko. Sutipaste qollanawa. Diusaj kuyapayasipuniniwa. Taqe hupar hach anchirina karoja. Hach amapampiu taqe kunsluri. Hach tukurina karus atip haraki. Munanyan reyna karo konunya pat hakonoko. Han ya kata nakaruste hacharu apte. Mangkat autkata nakaruh askimpiu pokte. Kamiri nakaruste han kunan kitanoko. Hupar lokter Israel marakaparu yanapte. Hupa nakaruh kuyapayasiwa. Auki nakasaruh ukam arsuwa yataina. Abraham ampiro wawanaka pampiro. María sti. Kimsapaj siw Isabelan utapan keparana. Ukat utapar kutawayjana.
Isabelan ushañap uru purinjana, hupaste mayo wawa wawachasina. Uta hak amasina kapampi, wila masina kapampiste, tatitun hupar kuyapayasitap yatisin, Isabelar kusisigir sarabjana. Kimsakalko uro sarakataruste, wawaroj circuncisión katokairiu sarabjana, ukatste aukipan sutipampeo uka wawaroj sutichañ munapjana. Zacariasapan sasa, ukampista ikapaj sanwa. Haniuka sutinikaspati, Juan sataniwa. Ukat huparoj sapjarakina. Hanijay uka sutinej wila masimat kitis utkchiteja. Ukatste hupanakaj aukiparu amparampe wikuchtas hiskatapjana. Kuna sutininis wawamaja. Aukipaste hupanakat mahiskatabla maisin ukaru qelqante. Sutipaj Juan sataniwa sasa. Ukatste taqineu musparasipjana. Uxpacha Zacarias profeta wasitat parljana, ukatste diosaro yupaychana. Ukatste taqi uta hakapankirinakaj walmus parapjana. Judea qoyo toqinakan taqi ukanakaj yatisirakina. Taqi kitinakatej ukhat yatipkan ukanakaj walup ipjana. Sapjarakinwa. Akawawaj, hachahan ukasti, kunaraki pachani. Taqineu yatipjana, tatito ch'amap hupar uñaist ayatapata. Zacarias aukipaste, ollan ajayon poqtataw, akaarunaksana. Israelan tatit Diosapaj hach'anchatapan, hupaste markasar qispiriw huti. Mach'aman qispir kitani, David loqtiripan wawanakap taypita. Kun hamtej nairatpach qollan profetanakap tuqi arskanu kamarjama. Hupaw hiwasarokti manakasat qispihistani. Taqi kitinakatej uñisipkistu kanakat qispiarakistani. Naira aukinakasat kuyapayasisa. Hantinaki qollan arsutanakapat armtaskaniti. Hupaw Abraham aukisarok juramentompe arsuayana. Uñisirinakasat qispiañataki. Ukamatjan aksaras hupar loqtañataki. Q'uma kankañampi, cheqa kankañampi, hupan nairakatapan hupatak hakañasataki. Humaste, munatuawa, alajpachankir Diosan profetapa sataya atawa. Humau tatitun nairakatap sarata, takinakap wakicharakita. Markapar qispiasiñati atiyata, huchanakapat pampachasin uthatapata. Dios aukisaste kuyapayasiñapatja, alajpachat ma qispir kitanistu. Mamachaq urun intin qantatapjama. Kitinakatej ch'amakan hakasipki, ukanakar qantayañataki. Hiwasarus samaran takinjam irpañataki. Yoqall wawaste hilaskanwa. Ajayo toqensa ch'amanchasinwa. Hupaste wasar toqinakan hakana. Kunurotej Israel markar unistañapakan ukur kama. Lucas Payir halja. Ka urunakansti. Augusto Cesarao ma kamache mistuyana. Hupaj apnajkana taqi uka markanakan haqinakan haktapitaña pataki. Akana irakat haktapi wiste. Kirineoj Siria marka apnajkan uka urunakan lurasina. Sapakat maineu marka parkam qilqayasir sarapjañapana. Ukat Joseaj, Galileankir Nazaret markat mistusinja, Judeankir Belén markaru sarana, Kaukantej Davidaj yurkataina ukaro. Josean Davidan wila masipat jutiri taplaiku. Hupaste kitimpitej haqichasiñatak parlataakan uka Mariampeu Belén markar qilqayasir sarana. Mariaste usure hanwa. Hupanak Belén markan kipan Marian ushañap uroj poren hana. Ukat hupaj taina yoqall wawap wawachasina. Ukatste wawa isinakar k'irt asaw ma uywa manqañawjar ikt ayana. Qorpachasin utan hupanakatak han utjataplayku. Belén marka hak'anste awatirinakaw uka arumaj ovejanakap uñihasipkana. Ukatste
mayak akat hamat tatitun ma angelapah hupanakar unstana. Tatitun kanapasti hupanakar muyun tasaw kantana. Awatirinakasti walmul hasibhana. Angelasti hupanakar sanwa. Hanak sarap hamti, suma yatiawinak apanta. Akasti taki malpachatak wali kusinganiwa. Hichurok mak hispiriu tawidan markapan humanakatak yuri. Hupaste Kristo tatitua. Akani uchimpoja. Humanakak wawarok wawa isinakamp kirtat ma uiwa mankanyauhan ikiskir hikatapjata. Ukspacha uka angelam chikah alahpachan walha angelanakah unstana. Hupanakasti Diosaru yupay chapjana akamsasa. Diosaj alahpachan hachanchatapan. Akaura kente sumankanyah utpan Diosan kuyapayat hakinak taipina. Angelanakan alahpachar kut hatapatsti. Awatirinakah mainit mainikamaw aruski pasipjana akamsasa. Chak Belén markar hankak saranyani. Kuntek tatituh yatikisto ukunyanyani. Hupanakasti hankaki usarapjana. Ukat Mariampiro husiampir hikatapjana. Asu wawarusti uiwa mankanyauhan ikiskir hikatapjarakina. Ukunyasinsti kunte angelah uka wawat hupanakar siskataina uk yatiapjana. Take istirinakasti awatirinakan hupanakar sapjatapat wal musparapjana. Maria take akanak wal lup isaw chuyimapar imana. Awatirinakasti take kunteh istapkataina unhap karakitaina ukanakat Diosar hachanchasa hupar yupaychasaw kut hapjana. Kunham te hupanakar satakan ukamarham pokasitap laiko. Kim sakal oro sarakataruste wawaroh circuncisión katokayapjana. Ukatste Jesus sasaw sutichapjana kunham te angelah Maria siskataina hanir usurikan ukapas yatikan ukarham. Moisesan kamachina kaparham hupanakan komachasiwi urunakap pokasjepanste Jerusalén markaru tatitur unistaeñatak wawaroh apapjana. Aksti kunham teh tatitun arunakapah qillqataki ukamaru lurapjana. Taaqitaina yoqallwawaq tatitutak yaqachataniwa. Hupanakasti wilancha loqtiriw sarapjana tatitun kamachipajsiski ukamarjama. Pajiska paloma anukaj pa qorukuto apapjañapana. Ka urunakansti Jerusalén markan machacha utjana Simeón sata. Hupaj Dios chuyma aski haqenwa. Israel markan qispiasiñap suit askana. Qollana hayusti hupampinwa. Ukarakiw huparoh yatiana Kristor unhankam han hiwañapata. Simeón asti qollana hayun irpataw tatitun utapar sarana. Jesus arusti aukipampi taikapampiw tatitun utapar irpanipjana kunhamteh kamachin siskan ukarham pokeri. Simeón asti amparapar wawa ichharusaw Diosar yupaychana akham sasa. Tatay hichakuchaw kusisit hiuha kunteh loqtirimar astas ukaruna kamar poktawa naira hampiw qespiriruh unhta huparusti taaqe haqanak naira qataru ustaja hupaniw taaqe markanakar qantir qanaja Israel markamar hach'araptirisa. Jesusan aukipampi taikapampisti Simeonan ukam ukawawat arsutapat walmus parapjana. Ukat Simeona hupanakar aski waqt'awip churana. Jesusan taikaparusti sarakinwa. Akawawaj Israelan kirinakat walhanin qespiñapatak uchatawa. Walhanin mutupjañapatak uchatarakiwa. Hupasti ma chimpuniwa. Yaqepanakaj katoqapjaniwa. Yaqepanakasti haniw katoqapkaniti. Ukamat kuntej sapaqat mainej chuymapan lupki ukaj yatisini. Humatakisti taqe akanakaj wali yakisiñaniwa. Tatitun utapansti
Ana sata ma profetisa warmi ukan kaskerakina. Hupaj hacer aylunkir Fanuel chachan puchapanwa. Wali chuimane harakinwa. Anasti wawata waqpachaw haqechasitaina. Chacha pampiste paqalq marakiw hakataina. Hichaste uka ihma anaj. Kimsa qalq tunka pusin marane hanwa. Hupaste tatitunu tapat hanipune misturi ikante. Hanukaste uruy arumau tatitur loktasirina. Ayuno lurasa diosat maisisa. Anaste ukapacha unstanina. Ukat diosarios pagarasin. Jesus wawat parlan qaltana. Taqikitinakateh Jerusalén markan qispiasiñap suit asipkan ukanakar. Tatitun kamachi parham taqikun puqasinste. Galilea oraqinkir Nazaret markaparo kut khapkhana. Wawaste hiltanwa. Chamanirakinwa. Yatinyan sa puqtata. Diosasti hupar wal yanaparakina. Jesusan aukipampi taikapampeh. Sapamarau Jerusalenar sarapjerina Pascua urutaki. Jesusah tunkapayan maranejan ukaste. Hupanakah Jerusalén markaru sarapjana. Uka hacha urun luray parhama. Uka kusisin urunak tukoy jepanste. Hupanakah utaru kut japjana. Ukampis Jesusah pashpa Jerusalén markaru jeparana. Hanirakiw aukipasa taikapasa. Uk amuyap katainati. Jesusa hakenakam chikao saraskpacha. Sasahu panakah ma oro sara sarapjataina. Ukatste wila masinakap taipina. Untatanak taipin taktapje. Ukampis Jesusah hane ukankanti. Hanhe katasinste ukspacha hupanakah Jerusalén markar taktir kutaniphan. Ukatste kimsa oro sarakataro huparoh. Tatitun utapan kamachi yatichirinak taipin kontataskir hikhatapjana. Hupanakar istaskiri ukamarak hisktaskiri. Hupar take istirinakasti. Hupan yatinyapata. Hisktanakar arus hatatapat walpun musparasiphan. Aukipampi taikapampisti hupar unjasah wal musparapjana. Ukat taikapahsana. Ay wawa. Kunatarak ukam lurap Christaste. Aukimampi nayampih walilyak ataw takasipxma. Ukat Jesusah hupanakar sana. Kunatarak nayarusti takap Christaste. Hanita aukihan utapankanyak yatipktasti. Ukampis hupanakah. Haniw hupan arsutap amuit apkanti. Ukat Jesusah hupanakam chik Nazaret markar kuthana. Ukatste hupanakar istasaw sarnakana. Taikapaste taki akanak chima paru imana. Jesusaste hanchinsa yatinyansa hilaska kinwa. Diosata kisa hakena katakis askira kinwa. Lucas Kimsir halha. Tiberio sat emperadoraj niatunka peskan mara marka apnahkanu kaha. Poncio Pilato, Judea marca apnakana. Herodes asti, Galilea marca apnakarakina. Filipo hilapaste, Iturea marcampi, Traconite de marcampach apnakana. Lisanias asti, Abilene marca apnakarakina. Anás Caifás hupanakaj, Hilir sacerdote nakaapjanwa. Ukauro nakasti diosaj, Zacariasan Juan sata yokaparo wasaran parlana. Juanasti Jordán hawir tianak al muitana. Ukansti hakena karoxanwa. Wautisa sipkham. Han walilurawi nakamat kutikipstapkham. Ukamat kuchanakaman pampachatanya pataki. Akasti kunhamateh Isaías profetah kelkaway kataina ukamaru pokasiskana. Wasaran mainin artasitapau istasi. Tatitun takip wakichapham. Chekataki histarabham. Take puhrunakak pokantata niwa.
Taque qollonakasa, iska qollonakas pampacha taniwa. Linko takinakaj chaqacha taniwa. Moco takinakas kuskacha taniwa. Diosaj churki uga qespiasin taqini uñhapjani. Kunapachatay haqinakaj Juanampi bautisayasir mistunipkanu kaja Juanaj upanakaroj sanwa. Katari hataqinaka. Kitirak humanakar hak ankir hach'amutuyawit haltanyat chaptamste. Sum sarnaqapjam. Tatituru kutikipstanip hatam kanpach uñasht'ayapjam. Ukatste hanirak humanakkamaj sapjamte. Nanakaj Abraman wanakapapjtua sasa. Sapjaraksmawa. Diosaj aka qalanakartsa Abraman wanakap utjearakispawa. Qoqar sapitpach patanukunyatak achaj ni wakisht'atawa. Taqihan suma achuchurir qoqaj patanukutawa. Ukatste ninar pichantatawa. Ukat haqinakaj hupar hisk't'apjarakina. Ukamaj kunz lurapjaja. Juanasti hupanakaroj sanwa. Kititej pa isiniki ukaja. Han isinir may churañapawa. Kititej manqañaniki ukaj. Han manqañaniki ukampiu manqasiñapa. Roma markatak qolqi aptapir yaqib haqinakaj. Ukamarakiw bautisayasiñatak utapjana. Ukat Juanar hisk't'apjana. Yatichiri, kunz nanakaj lurapjaja. Juanasti hupanakaroj sanwa. Kuntej kamachej siski, ukat hukampan qolqi aptapipjamte. Ukamarakiw yaqib soldado nakaj hisk't'apjana. Nanakasti, kunz lurapjarakija? Hupasti sarakinwa. Han kitirosnuwampi kunz aparapjamte. Kuntej han lurki ukat hanirak arintapjamte. Humanakaste, irnaqatamatka tuqapta ukampej kusasitakipjam. Haqesti Inas Juanaj Cristochi. Sasaw walmus parapjana. Ukampej Juanaj taqiniru sana. Nayaj chekpachan umampiu bautisapsma. Ukampis maynihutki ukaj qollana hayumpi. Ninampiu bautisapjatam. Hupaj nayat sipans hukam ch'amaniwa. Nayasti. Kanirakiwas kikti wiskut isnubjarrañatakisa. Hupasti. Aski haqinakaroj hucharar haqinakta ipit apsuni. Aski haqinakarusti qispianiwa. Huchararanacarusti. Han hiwarir ninaru haquntani. Ukam yaqa walja Juanakamp churasaw. Bautisir Juanaj sumayatayawinak haqiroj yatiana. Ukharusti. Marka apnaqir Herodes reero huchanchana. Filipo hilapan Herodías warmip warmt'asi tapata. Ukamarak yaqahan wali lurata nakapampita. Ukampis Herodesaj hupar ist'kamayaja mahan walimp luraska kinwa. Juanaroj karcelaru ist'antana. Juanaj taqe haqer bautiskan ukapashaja Jesusaj bautisatarakinwa. Ukatsti tatitur maiskipan alajpachaj ist'artana. Qollana hayusti ma palomar untatao hupjar kanpach sarakanina. Ukatsti ma aru alajpachat istasina. Humaun nayan munat wawaja ataja, kitirutej nayaj akliskta ukaja. Kunapachatej Jesusaj lurañap qaltkan ukaja, ni kimsatunka maraninwa. Amuyatatja hupa Josean yoqapanwa. Joseasti Eli chachan yoqapanwa. Elisti Matatan yoqapanwa. Matatasti Levi chachan yoqapanwa. Levisti Melkin yoqapanwa. Melkisti Hanain yoqapanwa. Hanaisti Josean yoqapanwa. Joseasti Matatiasan yoqapanwa. Matatiasasti Amosan yoqapanwa. Amosasti Nauman yoqapanwa. Naumasti Eslin yoqapanwa. Eslisti Nagain yoqapanwa. Nagayasti Maatan yoqapanwa. Maatasti Matatiasan yoqapanwa.
Matatiasasti Semeian yoqapanua. Semeiasti Josecan yoqapanua. Josecasti Juayadan yoqapanua. Joiadasti Juanan yoqapanua. Juanasti Rezan yoqapanua. Rezasti Sorobabelan yoqapanua. Sorobabelasti Salatielan yoqapanua. Salatielasti Nerin yoqapanua. Neristi Melkin yoqapanua. Melkisti Adin yoqapanua. Adisti Cosaman yoqapanua. Cosamasti Elmadaman yoqapanua. Elmadamasti Erin yoqapanua. Eristi Jesusan yoqapanua. Jesusasti Eliezerin yoqapanua. Eliezeristi Joriman yoqapanua. Jorimasti Matatan yoqapanua. Matatasti Levin yoqapanua. Levisti Simeonan yoqapanua. Simeonasti Judan yoqapanua. Judasti Josean yoqapanua. Joseasti Jonaman yoqapanua. Jonamasti Eliakiman yoqapanua. Eliakimasti Melean yoqapanua. Meleasti Menan yoqapanua. Menasti Matatan yoqapanua. Matatasti Natanan yoqapanua. Natanasti Davidan yoqapanua. Davidasti Jesen yoqapanua. Jesesti Obedan yoqapanua. Obedasti Bozan yoqapanua. Bozasti Selan yoqapanua. Selasti Nasonan yoqapanua. Nasonasti Aminadaban yoqapanua. Aminadabasti Adminan yoqapanua. Adminasti Arnin yoqapanua. Arnisti Esronan yoqapanua. Esronasti Faresan yoqapanua. Faresasti Judan yoqapanua. Judasti Jacobon yoqapanua. Jacobosti Isacan yoqapanua. Isacasti Abraman yoqapanua. Abramasti Teran yoqapanua. Terasti Naoran yoqapanua. Naorasti Serugan yoqapanua. Serugasti Ragaun yoqapanua. Ragausti Pelegan yoqapanua. Pelegasti Eberan yoqapanua. Eberasti Selan yoqapanua. Selasti Kainanan yoqapanua. Kainanasti Arfaxadan yoqapanua. Arfaxadasti Seman yoqapanua. Semasti Noen yoqapanua. Noesti Lamecan yoqapanua. Lamecasti Matusalenan yoqapanua. Matusalenasti Enocon yoqapanua. Enocosti Jeredan yoqapanua. Jeredasti Malalelan yoqapanua. Malalelasti Kainanan yoqapanua. Kainanasti Enosan yoqapanua. Enosasti Setan yoqapanua. Setasti Adanan yoqapanua. Adanasti Diosan yoqapanua. Lucas Pusir halja. Jesusaj qollan ajayun poqt'ataw Jordán jawirat kuttanjana ukatsti ajayu wasarar irpana. Ukansti Jesusaj pusitunka uru supayan yantat unyhasina. Ukurunakan haneu kuns manqkatainati. Ukat hupaj manqat agut hayasina. Ukamas kiriru supaya hupar sana. Humatej Diosan yoqapastaja. Akakalanakaroj t'antar tukuyam. Jesusaste huparoj sanwa. Qeylqatan siwa. Haniw haqej t'ant asapampikit hakkani. Hanukasti taqikumtej Diosaqsiski ukaruna kampiu hakarakini. Sas. Ukatste supayaj
ma hacha qollo pataru irpsuna. Ukat ma kutinak taqi akapachan utkis uka markanak Jesus aroh unyest ayana. Sarakinwa. Nayak taqi akapach markanakan munanya niña pampi. Hacha kan kanya pamp churama. Taqi akanakste nayaw katokta. Kitirutech nayak churay munkta ukaru churaraki. Humatech nayar kiet asisin yupay chitataja. Takpachaw humankhani. Jesus aste supayaroh siwa. Sarakit nayat supaya. Kailkatan siwa. Tatityo samaro yupaychata. Hupasa parokyo arkata. Sas. Ukatste Jesus aroh. Jerusalén marcaro irpana. Ukanste templo patar irpsusaw sarakina. Diyosan yu kapastaja. Akatay na chen halaktam. Kailkatan siwa. Diosak Angela nakaparu humar unhir kitanini. Hupa nakaw amparapar katokap hatam. Kayum kalarhan usuchasinya mataki. Jesus aste supayaroh sarakinwa. Kailkatan sarakiwa. Haniu tati Diosamar yantatati. Sas. Ukam. Supaya han kun hamat Jesusar yantar puriyir hamasaha. Mahuk apachatakiw Jesusat hitektawayan. Jesusah qollana hayun ch'amapan phoqt'ataw Galilear kut'jana. Hupatste taqi uksa toqinakan parlapjana. Taqi chiqan uthir sinagoganakan yatichana. Taqinirakiw huparoj hach'achapjana. Jesusah Nazaret markaru sarjana. Kaukante hupa hilkatayna ukaru. Sabado urunste sarapar hamaw sinagogar mantana. Ukatste qaylqatanak ullar t'añatakiw sayt'asina. Huparuste Isaías profetan qaylqatap churapjana. Hist'arasinste akham qaylqat hikhatana. Tatito na hayupaw na ihanki. Han kunani nakar suma yatiawinak churañatakiw ajlisito. Yaktatanakar chuimachiriw kitanito. Katun tatanakar qespiasin yatiawinak yatiyiriw kitanito. Huykunakar uñatatayiri. T'aqisi yatanakar qespiyiri. Tatitun kosishkañ marap yatiyiriw kitanito. Qaylqat llawtapisinste. Sinagogan yanapiri paru katoyje. Ukat qont'asje. Sinagogan kirinakaste huparoj wal unchukipjana. Jesus aste hupanakaroh sarakinwa. Hichuru humanak nairaqatan akarunakaj phoqasje. Haqenakaste taqineu Jesusat sum parlapjana. Hupan suma arunakap hupanakar parlt'atapat musparasipjana. Ukatste hisk'tasipjanwa. Hanit akaj husian yoqapaki. Jesus aste hupanakaroh sanwa. Hichaq humanakaj akasawi sapjitata. Qolliri. Humapach qollasim, sas. Ukatsti sapjara kitatawa. Kunanaktej Cafarnaum markan luruktas ukanak aka markaman lurarakim, sas. Hupaste saskakinwa. Qanak sapsma. Haniu kiti profetas pachpa markapan masum katoqata kiti. Cheqpachansa Elías profetan oruna kapanja, walja ihma warminakaw Israel markan utjana. Halloq kim samara chikani han por hatapatsti, taqe markpachan manqat autjesñaj utjana. Ukampis Elíasaj haniu Israelan utjir ihma warminakan ukar kitatakanti. Hanukasti Sidon oraqinkir Sarepta markankir ihma warmin ukar kitatakinwa. Ukamarakio Eliseo profitan oruna kapanja, walhaniu lepra usun haqenakaj Israel markan utjana. Ukampis hupanakat haniu mainis kumarachatakanti. Hanukasti Siria oraqinkir Naaman chachakiu kumarachat unjasina. Uk istasinste sinagogan kirinakaj taqineu hupatak arusipjana. Jesus aroh markat anqaharu alisupjana. Kaukar sayt'atakantej ukamarkaj. Uka qollo pataru irpsupjana. Ukauhat Jesusar
nukt'añataki. Ukampis Jesusaj hupanak taipinjam mistuayasin sarjana. Ukatste Jesusaj Galilean kir Cafarnaum satmarkaru sarjana. Ukanste sábado oro hakenakaru yatichana. Hupanakaste Jesusan arunakap istasin walmus parabjana. Munanyan kan kanyampe yatichatap laiko. Sinagoganste ma nyanka hayun mantat hakeu ukan kaskana. Nyanka hayuste hachat artana. Nazaritan kir Jesús. Kuna luranya mas nanakam uthi. Nanakartu kirit hutta. Nayahum tsmawa. Humak yusan yukapa atawa. Jesús aste nyanka hayuroh akam sasaw tokenokana. Amuktam aka haqitsti mistum. Ukapachaw nyanka hayoh takinin unyihkan hakeroh oraker hakonukuna. Ukat han usuchkasaw haket mistoayhan. Takini umulyasipjana. Ukatste hupanak kamaw parlarasip harakina. Kuna arunakarak akasti. Aka hakik munanyan kan kanyampi. Ama pampir nyanka akayunakar alisukirakisan. Ukatste take uk sa tokenakan Jesus hat parlasir kamakinwa. Sinagogat misthasinste Jesusaj Simonan utaparu mantana. Simonan taikch'ipaj phututi usumpi usuntatanwa. Ukat Jesusaroh qult'aña patak achikt'apjana. Jesusaste hupatoker altasin uka usuparoh tokenokana. Ukat ukspachaw uka usupaj apaktjana. Ukspachaw hupaj saitasina ukat hupanakar manka churarakina. Inti halantarusti hakenakah kunayman usutanakaru Jesusan ukar apanipjana. Hupaste sapakat maineru amparapampi lokhatas kumaraptayana. Nyanka ahayunakaste walha usutanakat akam arnakt asisaw mistjapjana. Humaj Diosan yukapatawa. Ukampis Jesusaj ukanyanka ahayunakaroh tokenokanoa. Haneu hupanakaroh arsuikante hupanakan Kristotap yatiphatap laiko. Wiltan jepanste Jesusaj markat angkahar machusaw haru sarana. Ukampis hakenakah hupar wal takapjana. Hikatasinste haneu yakatoker sarayan munapkante. Jesusaste hupanakaroh sanwa. Diosan qapak markapat yaqa markanakar yatir sarañajaq wakisirakiwa. Ukatak hitanitarakitwa. Ukamaw Jesusaj Judea oraken uthir sinagoganakan yatichas sarnakana. Lucas Pesquer halja. Makuteh Jesusaj Galilea kota tiyan kaskanwa. Ukarusti walha hakepuneu tantaptanina. Huparoh uksat aksat nyekapjana Diosan arunakap istañataki. Ukatste Jesusaj uka kota tiyan pachu sapote unjana. Chaulia katurinakah uka botenakat mistunisin kananakap aksusipkana. Jesusaste ma boteru mantana, uka botej Simonan kanwa. Huparusti kotalakat mankaujar hitintaeña patakiw mayina. Boter kontasisinste ukauhat pach hakenakar yatichana. Yatichain tukoy hasinste Simonaru sana. Hichaj akabote hukamp manjar irpakam. Ukatsti chaulia katsuñatak kananakam hakontam. Simonaste Jesus aroh sanwa. Yatichiri arumpa qariw irnaqapqta chawlla katsuñani sasa. Ukatsti haniw kunsa katukti. Ukampis human arsutamaru kananak hakunta. Hakunta sinste walha chawlla katsupjana. Kananakasti niya ch'ihtir hamanwa.
Ukat yaqa boten kaskirinakar kiunakas hausapjana. Yanapir hutanya pataki. Hupana kasti hutasinha. Paipache botero pokt abjana. Botena kasti niyapune umaroh uthantana. Unyhasinste Simon Pedro Jesusan naira katapar kiltasisin sana. Tatay, nayat hitiqtita, hucharar haqitwa. Simonampi mainina kampiste, ukatak chau ya katsup hatap laikoh, wali mulhataphanwa. Sebedeonyo kanakapa, Santiagompi Juanampis, wali mulhatapharakinwa. Hupanakasti Pedrom chik irnakirinakano. Jesus asti, Simon Pedro rohsanwa. Hanak saramti, hichat uksaroh haqinak katuta. Ukatsti, qotathiar botenak apasinha, takikun apanokusaw, Jesusam sarjabhana. Ma urusti, kunapachate Jesusah, ma markan kaskan ukaw, lepra usun ma haqeh hupan ukar purinina. Jesus arun katasin orahkam akanup altasaw achik tasina. Tatay, munas maha, koltasitas mawa. Jesus asti huparoh, ampara pampiu yamktana akam sasa. Muntua, omachataham. Ukspachaw lepra usupah chaktawayhan. Jesus asti huparoh, euhtanwa. Haniu kitrus uk yatiatati, hanukasti, sacerdoter unistir saram. Kunhamatech Moisesan arsutaparkam umaraptasin lokta churanyakeh ukam churam. Ukamat sacerdotenakan usumat umarahatam yatjanya pataki. Ukampis Jesusan take ukanak luratapah ukampio yatisina. Ukatste waljaja kerakiu hupar isterech hutapjana. Ukamarak usunakapat kolyatanya takisa. Ukampis Jesusah chusau hachekanakaru tatitur maisir sarana. Ma oroh Jesusah yatichas kanwa. Ukanste fariseo nakampi kamachi yatichirena kampio kontatasipkana. Hupanakasti Galileata, Judeata, Jerusalenat hutapjataina. Tatitunch amapasti usutanak umaraptayan tokeu Jesus han unistana. Ukatsti ma qaw qahakinakaw ma sucho haker Jesusan ukar kalyanipjana. Hupanakasti utaman kher kalyantasin Jesusan nairakatapar purian munapjana. Ukampis haniu kaw kichekas kalyantan hamakante haken pokant tataplaiko. Ukamasti utapataru mistopjana utapatap iantasinsti sucho hakero Jesusan nairakataparo warkuntapjana. Jesus asti hupanakan iyaw sanyanip hatap yatisinha sucho hakero sanwa. Hilata, huchanakamah pampachatajewa. Uk istasinsti kamachi yatichirina kampi fariseo nakampeh akam sasaw lupepjana. Kitirak akahaqiste ukam yanqa arsunya patakiste. Dios sapakio huchanak pampachaspaja. Ukampis kuntehu panakah lupepkan uk Jesusah yatinwa. Ukat sarakina. Kunatsa humanakah ukam lupisipta. Kaukiris hukamp hasakeja. Huchanakamah pampachataw sanyati, hanukah saitasim ukat sarjam sanyachi. Ukamasti haqen yuqapan akapachan huchanakat pampachanyatak ch'amanitap humanakaroq uñasht'ayapjama. Ukat uka sucho haqeroq sana. Humaru sisma, saitasim, ikiñam apjarusis utamar sarjam. Ukspachaw hupanakan nairakatapan uka sucho haqej sartapina. Ikiñap apjarusisin diosar yupaychasaw utapar sarjana. Uk unjasinsti takineo musparat unjasipjana. Diosaru yupaychapjarakina. Ukatsti wali aksart asaw sapjana. Hichuruj wali musparañanak punuñiktanja. Aka qhipatsti
Jesusaj ukauhat mistosin Roma markata kolke aptapir mahaqero uñihana. Hupaj Mateo satanwa kolke aptapiñakis ukan kontatarkanwa. Ukat Jesusaj hupar sana. Arquita. Ukat hupaj sartasin taqiqun apanukusaw Jesusampchik sarawayjana. Ukharuste Mateo utapan mahach'aman q'añ Jesusatak wakichayana. Roma markata kolqe aptapirinakampi yaqa haqinakamp kunaw ukachiqan manq'asñatak qont'asipjana. Ukampis fariseonakampi kamachi yatichirinakampej Jesusan yateqerinakaparu hisk'achapjana. Ukat hupanakaruq sapjarakina. Kunatara kumanakasti kolqe aptapirinakampi hucharananakap manqasipkta umasipktasti. Jesus asti hupanakaruqsanwa. Umar haqinakaq haniu qolir munapkiti. Hanu kasti usutanakaw qolir munapqi. Haniu nayaq aski haqinak hawsiri hutkti. Hanu kasti huchan haqinak hawsiri hutta. Hupanakan huchanakapat Diosar kutikipstañapataki. Hupanakasti Jesus aru sapjana. Bautisir Juanan arkirinakapampi. Fariseonakan arkirinakapampi wal ayunapji. Tatitros wal maisipjaraki. Ukampis yateqirinakamaj manq'asipki, umasipki, ukamakisip karakisa. Jesus asti hupanakaruqsarakinwa. Humanakasti haqicha sir waynan ukankipan haqicha sivir hawsatanakar ayuna yapjasmati. Ukampis haqicha sir waynar irpasqañ uruq purininiwa. Ukaw hawsatanakaq ayunapjani. Ukamarakiw aka amuyt'aw churana. Haniw kitis machaq isit khuchuqas ukampej merq isir ch'ukhatkiti. Ukam luran ukasti machaq isik han kunatak askiniwa. Ukamaros machaq isit khuchuqatampi merq isir ch'ukhatataq hanwal uynaqayaspa. Hanriakiw kitis machaq vino ma merq elip'ichit lurata vino wayaqaruq warant kaspati. Ukam luraspa ukaq chuyu vinoq merq elip'ichit lurata wayaqaruq phallayaspawa. Ukatste vinosa lip'ichis inamayaru tukusispa. Ukatpi chuyu vinoq machaq lip'ichit lurat wayaqar imañaq wakiseqa. Hanriakiw kitis hayan vino umt'asaq chuyu vino munkaspati. Hanu kasti siwa. Hayan vino huk'ampi sumawa sas. Lucas sohtir halja. Ma sábado uruste. Jesusaj trigo yapu taypi saraskana. Yateqrinakapasti ukataypi sarkasaj trigo achunak k'ichirapjana. Ukatsti amparanakapampi kakurasaw manqapjana. Fariseonakasti ukunchasaj Jesus aru hisk't'apjana. Kunatrak humanakasti kunateq sábado urun han lurañaki uklurapqtasti. Jesus asti hupanakaruq sarakinwa. Hanit humanakasti uñhatapkta kuntej Davidaj masinakapam manqat authataq lurkan uksti. Davidaj Diosanu taparu mantana. Ukatsti Diosar loqtat ant'aptasin hupampi masinakapampej manqantapjana. Ukat antaq sacerdotenakan manqañapakikchin ukasa. Ukharusti saskakinwa. Haqen yoqapaq sábado urjarus munañanirakiwa. Qepa sábado urunsti Jesusaj sinagogaru mantana ukat yatichan qaltana. Ukansti kupi amparhan aitir haqew ukan kaskana. Kamachi yatichirinakampi fariseonakampisti Jesus aruq hamasat unch'ukisipkana. Sábado urun qollanit hanicha ukyatiñataki. Ukamat hupar huchanchañataki. Ukampis Jesusaj kunte hupanakaj lup'ipkana ukyatishinja amparhan aitir haqeru sana. Sartasim khataypir sayt'asim. Ukahaqesti sartasin iyawsasa ukar sayt'asina. Jesus asti maininakaruq sarakinwa.
may hiskt abhama. Kuna luraña sábado urun wakisi. Aski lurañati hanukah ñanqa lurañacha. Haqir hiwañat qespi añati hanukah hiwayañach wakisi. Ukapachaw Jesusaj hupar muyun tatakan ukanakar unkatasin usut haqiroq sana. Amparam ayatatam. Hupasti iyawsasaw amparap ayatatana. Amparapasti kumarahanwa. Ukahaqinakaste ukun kasaj wal arusipjana ukatsti hupanak kamaw hiskt asipjana. Kamachanyanis aka Jesusaruja. Ka urunakan Jesusaj ma qolluru tatitur maisir sarana. Ukansti arun pakariw Diosat maisina. Urhtan jepansti yatekrine kaparu hausana ukatsti tunkapayaniru ajllina. Hupanakaroh apostolonaka sasaw sutichana. Hupanakasti akirinakano. Simón huparusti Jesusaj Pedro sasaw sutichana. Andrés Simonan hilapa. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeón Yocapa, Simón, Huparoh Cananeo Sapjereno, Judas, Santiago Yocapa, Ukamarak Jesusar Aljantir, Judas Iscariote. Jesusaj yatekrina kapampeo qoyot sarakanina, ma pamparu purina. Ukanste hupan walja arkirina kapaw tantastasina. Ukamarakiw Judeata, Jerusalenata, Tiro, Sidón, Salamar kota tianakat hutapjataina. Hupanakaste Jesusar istiri usunakapat qollataña takiw hutapjataina. Kitina kateh ñanqa ahyunakan takisiatapkan ukanakas kumarachatab harakinwa. Hakinakaste takineu Jesusaroh llamktañ munapjana. Chamapampi takinerus hupan walipta yatap laiku. Jesus asti yatekrina kapar unkatasaw sana. Kusisiña nipqtaw han kunanina kaja. Diosan qapak markapak humana kankiwa. Kusisiña nipqtaw manqat hicha autkaya sirina kaja. Humana kasti sistata hapjatawa. Kusisiña nipqtaw hicha hachirina kaja. Qiparusti larusipjatawa. Kusisiña nipqtaw kunapachate haqinakaj uñisipkatam. Hupanak taipit haqonukupkatam. Kunayman hanwali sapkatam. Sutina kamsa ñanqa sutkam amuyapkani. Haqin yoqaplayku ukapachaja. Wal kusisipjam. Ukat aqisiñ urun k'uchisipjam. Humana kasti alaqpachan hacha waqt'awi katuqapjata. Uka haqinakan naira ukinakapaj uka pachparak profeta nakaroq lurapjana. Ukampis qamirinaka, kunaki ipkata, kusisiñanakam niyaw katoq qhapqtaja. Ay kunaki ipkat hicha sistatanaka, humanakaj autkaya sipjatawa. Ay kamachapkakit hicha larusirinaka, humanakaj yakisiñatsa hachapjatawa. Ay kunaki ipkata kunapachatejtaqinis humanakar hach'achapkata mukapachaja. Naira aukinakapaj uka pachparak k'ari profetanakar lurapjana. Ukampis khitinakatej ist'apkista ukanakaroq sapsmawa. Uñisirinakamaroj munapjam. Uñisiptam ukanakaroq aski lurapjam. Ñanqachirinakamaroj suma arumpi kut'ayapjam. T'enqach hirinakamatakej Diosat mayipjam. Maynitej maysa ajanumat nuwantatamja. Maysam pachat nuwantayasim. Maynitej patja isim iqaratamja. Manqa isimanpach churjam. Khitis humat kunsa maykatam ukaroq churam. Khitis humat kunsa aparatamja. Han kut'ayjit samti. Kunjamtej humanakaj mayninakam uñjatañ munaptaja. Ukamaraki humanakaj mayninakaroq uñijapjam. Humanakatej humanakar moniriruk munapjataja. Kuna askirak lurapjtasti. Huchararanakas uk luraskarakiwa.
hanukaj humanakataj aski luraptam ukana karuki aski lurapjata ukaja kuna askirak lurapjtasti huchararanakas ukam luraskarakiwa humanakataj hukam katoqañatak kitiros maitapsta ukampej kuna askirak lurapjtasti huchararanakas hucharar masinakapat hukampi katoqañatakej mait'asipkarakiwa ukampis humanakaj uñisirinakamar munapjañamawa aski lurapjañamaraki hankun katoqañ suyasak mait'apjam ukamat humanakan katoqañamaq hach'ani humanakasti alaqpach Dios awkin wawanakapapjatawa Diosaq huparjan yuspagaririnakatsa huchararanakatsa khuyapt'ayasiwa humanakaq khuyapayasiripjam kunhamtej awkimaq khuyapayasiriki ukama han yaqhanakaruq huchanchapjamti Diosasti hanirakiw humanakaruq huchanchapkatamti pampachapjam Diosasti pampachapjarakitamwa yaqhanakaruq churapjam humanakarusti Diosaw churapjatam Diosasti wayaqanakamaruq wali puqt'at churapjatam suma talant'ata limin t'ataraki kunhamtej yaqhanakaruq lurapkata ukapachparak Diosaq humanakanpej lurani Jesús asti aka untasiwit amuit'ay ma huyku haqisti huyku masiparuq irpaspati hanit pampachani ma p'iyar halantapkaspaja haniw kiti yatiqiris yatichiripat huk'ampi kiti yatiqayn tukuyjaspa ukakiw yatichirip hamajaspa kunatsa hilaman nairapan hisk'a q'añuq utki uk unch'uktaja nairaman hach'alawa utki uka hanir apskasaja kunhamarak hilamarusti sañ muntasti hilata nairamat uka hisk'a q'añu apst'ama sas human nairaman ma hach'alawa uthaskipansti k'ari chuyman haqi nairaqat nairamankis uka hach'alawa apsusim ukat humaq hilaman nairapan hisk'a q'añuq utkis uk apsuñatak sum uñijata haniw sumaquqaq hanwali achunak chuririq utkkaspati hanirakiw hanwali quqas suma achu chuririq utkkaspati ukamasti sapaquqapi achupat unt'ataja haniw igo achuq ch'apinakat pallaraskiti hanirakiw uva achunakas ch'apirar alinakat aptapiskiti suma haqiq sumanak arsu suma chuymanitaplayku qhoro haqisti hanwalinak arsuraki hanwali chuymanitaplayku ukamasti kunateq chuymapan phuqt'ataki ukat parli kunatarak humanakasti tatay tatay sapqista ukat hanirak kunteq sapqsma uk lurapktasti nayaq sapqsmawa khititeq nayar hutki istkarakito ukat kunteq sishkta uk lurkaraki ukaja manqa aylsusin ma qarqa patqar utash t'asir haqim sasiwa kunapachateq may hawiraq wal sartanki ukaja umaq ch'amanpiw uka utaruq haqkatti ukatsti hanirakiw unuqtaykiti qarqankatap layku ukampis khititeq istkito ukatsti hanirak kunteq sishkta uk lurki ukaq ch'allapatar utachasir haqimpi sasiwa ukarusti hawiraq wal sartanesin uka utar haqkatti ukat uka utaruq pinkuyi ukamat q'alt unhasiwayi Lucas paqallqor halja Jesús asti haqinakar yatichañ tukuy hasinja Cafarnaum markaru sarjana uka markansti Romano ejércitonkir kapitana uywatapam hakana huparusti wal munasina uka uywatasti niya hiwirpach wali usuntatanwa kunapachatej kapitana Jesús hat parlir istkan ukasti Judiona kan hiliri paru Jesusar achiktir kitana uywatapar komaraptayir hutanya pataki. Hupanakaste
Jesusar hak'achasisin wal achikt'apjana. Aka kapitanar yanapt'añamaj wakisiwa. Hupaj markasar muniriwa. Hupa kipkaw hiwasan sinagogas lurayaraki. Jesus asti hupana kampiw sarana. Niya utar hak'achkipan kapitanaj. Maqawqa masinakap kitsunina. Jesusar akam siri. Tatay, han maicht asimti. Haniunayak askikti utahar mantañamatakeja. Ukat naya kipkas humar hikater hutañaro han uchaskti. Ukampis ma aruk arsum. Uyuata hasti komara haniwa. Naya kipkau hiliri nakan munanya pankarakta. Soldado nakas nayan abnakatarakiwa. Kunapa chate hupanakat mainero sistha saram sasaha ukspachao sari. Mainero te hutam sistha ukspacharakiu huti. Uiwata harote kuna lurañaros kita ukaha luriwa. Jesus asti uk istasin walpun ukahaket musparana. Ukat hupar arkir hakenakar untasin sarakina. Israelitanak taipinsti haniu aka hakham wali iyawsanyan hikhatkti. Kitatanakah utar kuthasin uka iwataroh umar hikhathapjana. Uka qepatsti Jesusah nain sat markaru sarana. Yateqrina kapampi walha qinakamp chiktataw sarana. Markah karpur kipansti. Ma hiwatar imtan hanyatak kalyasipkil unhana. Uka hiwatak ma ihmawarmin sapayo kalwawapano. Markatsti walha qinakaw hupam chika saraphan. Uk unhasinsti tatito hupat kuyapt easin uka warmir sana. Han hachamti. Ukatste Jesusah hiwatar hakachasisin kallapuro llamktana uka hiwat kallirinakah sait abhanwa. Jesusaste hiwataroh sanwa. Waina, humaro nayaksisma, sartam. Hiwataste ukspachao kontapina. Parlañ qaltarakina ukat Jesusah taikapar katuehan. Uk unhasin taqiniw aksar tapipjana ukat diosar yupaychan qaltapjana akam sasa. Ma hacha profetaw hiwas taipinunsti. Diosaw huti markapar yanaptiri. Jesusan hiwatar haktaya tapaste taqe Judea urakpachana uka hakanakam pachan yatisina. Bautesir Juanaj taqe akanak yathatana huparusti arkirina kapaw yatiapjataina. Ukat hupanakat panir hausi. Hupanakarusti Jesusanu karu kitana. Hutanya paakan uka Kristo hupa pachati hanukah yakaruch suyenya paasipki uk yathatiri. Juanan kitatanakasti Jesusar hak'achasisin sapjana. Bautisiri Juanaw humar hisk'ir kitanepjeto. Humatati hutañapaki uka Kristoja, han ukaq yaqaru chuyapjaja. Ukam hisk't'apkipan Jesusaj, walja usutanakaru k'umaraptayana. T'aqesiñanakata, ñanqa aqyunakat qhispiyana. Walja huykunakaru uñihayana. Ukat Jesusaj upanakar sana. Sarapjam, ukatsti kuntej uñihapta, istap karakta, ukanak Juanar yatyanipjam. Kunjamte huykonakaj uñihki, kayo usutanakas sarnajki, lepra usuninakas qomachat uñihaski, oqaranakas istki, hiwatanakas haktki, han konaninakaros qhispiyasin arunakaj churata akaraki, taaqi ukanak yatyapjam. Nayar arkasin han maicht asirek kusisiñaniwa. Juanan kitanakap sarjepansti. Jesusah hakenakaru Juanat parlañ qaltana akamsas. Kun uñjiris humanakaj wasarar sarapjta. Tayan onoqiyat ma soqosar uñjiriti. Hanukaj kun uñjirich sarapjta. Ma soma isimp istapit haqer uñjiriti. Humanakaj sum yatipjta.
Soma isim istapisirinaca, cosisiñanacan, hakirinacaj reinacan utapancapjewa. Ukamasti, kun unjiripunirak saraphtasti, ma profetar unjiriti, hisa, cheqapuni iskiwa, hupasti ma profetatsipan hukampiwa, kititej qelqatan siski ukaj bautisiri Juanawa, nayaj yatire haru human nairaqatamar kitanta, humatak taki wakichañapataki. Nayasti sapsmawa, taaqe haqinak taipin bautisiri Juanatsipan huk'amp hacha profetaj hane utkiti. Ukampis Diosan qapaq markapan huk'ampi hisk'aki ukaj hupatsipan huk'amp aitatawa. Bautisir Juanar istirinakasa, Roma markata qolqe aptapirinakas, Juanampiu bautisiyasipjana, kuntej Diosaqsiskataina uk poqañataki. Ukampis fariseonakampi kamachi yatichirinacampej, haneu Juanampej bautisiyasipkanti. Uk lurasasti, Diosaq hupanakatak lurañ munkan uk hisk'achapjana. Tatit Jesus asti sanwa. Kunampirak untasiyasti hichurunakan hakir haqinakarusti. Kunar untatap harakisti. Plazan anatañatak qontasir wawanakar untatapjiwa. Hupanakaj wawa masinakaparu arnaqapji akamsasa. Pinkil pustarapipsma. Humanakasti haniu toqopktati. Yakiskan qochunak qochurapipsma. Humanakasti haniu hachapktasa. Bautisiri Juanau huti. Hupasti haniu t'ant'amanqkanti. Hanirakiubino umkanti. Humanakasti ñanqa ajayuniu sapjaraktawa. Ukharusti haqin yuqapau huti. Hupasti manqewa, umarakiwa. Humanakasti wali manqiri, umiriwa sapjtawa. Hucharanacampin qolqe aptapirinacampin masipawa sapjaraktawa. Ukampis Diosan yatiñapaj kitinakatej yatiñanipki ukanak toqeu uñasht'ayasi. Fariseonakat mainiu manqañatak Jesusar hausayana, ukat Jesusaj utapar sarana. Purisinsti manqañatak wakichatakan ukaro qontasina. Ukatsti ukapashpa markan mahan wali sarnaqir warmi utkana. Hupasti fariseo haqin utapan Jesusan manqir saratap yatitaina ukat hupaj mas sumaq apkir qolla apt'ataw purinina. Hasht'asisaw Jesusan kayupawjar quntasina. Ukatsti hachapampiw Jesusan kayup hariqana. Ukatsti ñik'utapampiw wanchuyarakina. Ukat hamp'at'asin uka q'apkir qollampej Jesusan kayuparu warhatana. Ukun hasinsti Jesusar hausayir fariseo haqej chuymapan lup'ina. Hupatej chiqpach ma profetaspaja, kititej hupar llamtki ukan hanwali haqitap amuyasispawa. Aka warmej hanwali sarnaqir warmi chejaya. Ukat Jesusaj fariseo haqiroj sana. Simón, may sañajaw humar uthito. Fariseo haqisti sarakinwa. Yatichiri, saskakita. Jesus asti sanwa. Pani haqeo ma qolqi mayt'ir haqir manubjana. Maynej pesqapatak qolqi mayt'asitayna. Mayniristi pesqatunka mayt'asirakitayna. Ukamano han poqer hamab qipansti qolqi mayt'ir haqiq pampachaniru manupat pampachatayna. Hichaqsita. Hupanakat kawkiris qolqi mayt'ir haqiro hil munaspacha. Simón asti huparoj sanwa. Nayan amuyatahat hilamanuni kans ukaw hil munaspachaq. Jesus asti sarakinwa. Walik sasktaja ukama puniskiwa. Ukatsti Jesusaj warmir untasin simunaru sana. Aka warmiroj uñihtati. Nayaj utamaru mantanta. Ukatsti haniu nayaroj ma huka umsa kayunakaj hariqa siñatak churkistati.
ukampis akawarmeq hachapampiu kayunakaq hariqitu. Ñik'uta pampiu wañsuyaraki. Haniu humaq hamp'at kistati, ukampis akawarmeq mantanki ukhatpach han qarqasisaw kayunakaq hamp'ati. Humaq haniu kuna qollampis p'iqiqat warhat kistati, ukampis akawarmeq sumaq apkir qollampiu kayunakaqar warhati. Ukat nayaq sisma, walha huchanakapat pampachatasin nayaroq wal munasito. Ukampis kititiq huk'ak pampachataki ukaq huk'akirak munasiñap uñasht'ayi. Ukatste warmiroqsanwa. Huchanakamaq pampachatajewa. Hupampchik manqañatak hawsayatanakaste. Hupanak kamau aruski pasipjana. Chitirak akahaqesti huchanak pampachañatakiste. Ukampis Jesusaj warmir saskakinwa. Iyaw satamlayku qhispiyataqtaqa, hichaq kusisitak sarqam. Lucas, kimsa qaylqor halqa. Uka qhipatzte, Jesusaj hach'amar kanakana, hisk'amar kanakan Diosan qhapaq markapan suma arunakap yatichasaw sarnaqana. Tunkapaya ñataqripaq, hupam chikaw sarapjana, ñanqa ahayunakata, usunakat kumaraptaykatayna uka yaqip warminakas sarap harakinwa. Hupanak chikasti Magdala markankir Maria, kititej paqallqo ñanqa ahayunakaj mistkatayna uka. Ukamaraki kusa satchachan Juana warmipa, kusaj Herodesan yanakap apnaqirinwa. Susanampi yaqa warminakampkuna, kitinakatej yanakapampi yanapapkan ukanak. Markanakat walha haqipuneo Jesusar unjir hutapjana. Ukat hupaj ma untasiwit hupanakar parlana. Ma yapuchir haqiu phawir mistuwayi. Phawkas insti yaqip hathaq thakharu puri. Ukasti taksuta unjasi. Ukatsti hamach inakaw palthapiwayji. Yaqip hathasti qalarar taypiru puri. Kunapachatej ukahataq mistorje ukasti maki wañsowayje han umanita playku. Maya hatanakasti ch'apinak taypiru puri. Ukatsti ukahatam chik mistor ch'apinakaw ukaroq chaqtay haraki. Ukampis maya qiphataq sumalaq awharu puri. Hilsus insti suma achu churi sapa mayatsti patakar kunaw achu. Uksas insti Jesusaj hach'at hupanakaroqsana. Humanakatej ist'ay munapstaqa ist'apjam. Ukapachaw yateqirinakapaj hupar hisk't'apjana. Aka untasiwej kun sanch muni. Jesusasti hupanakar sarakinwa. Humanakaroq Diosaw yatiyaptam kunanakatej qhapaq markapan imantataki ukanaka. Ukampis maininakaroq untasiwinak toqew parlta. Uñhkasinsa han uñhir tukup hañapataki. Istkasinsa han amuyt aphañapataki. Aka untasiwej akam sañmuni. Hathaq Diosan arupawa. Thakir purki uka hathasti kitinakatej Diosan arup ist'apki hupanakawa. Ukat supayaq hutasin ukarunak chuymapat apsuwayji. Ukamat han iyawsap hañapataki, han qhispiyasip hañapatakiraki. Qalataypir purir hathasti, kitenakatej Diosan arup ist'apki. Kusisiñam katoqapki hupanakawa. Ukampis haniw wali saphintatapkiti, ma qawqa urunakatakikiw iyawsapqi, yantanak sartipansti, qiparu kut'awayhapqi. Ch'apinak taypir purir hathasti, kitinakatej aro ist'apki hupanakawa. Ukampis huk'at kunayman yakisiñanakampi, qamir kankañampi, akapach kusist'añanakampiw atip hayasipqi. Ukamat achu han churapkiti. Somalaqar purir hathasti, kitinakatej taqi chuyman Diosan arup ist'apki. Ukarham sarnaqapki hupanakawa. Taqi ch'amam sayt'ap hatapat suma achunak churapqi.
Haniu kitis ma mecha khantayasaq hukumpi k'umphatkiti. Hanirakiu ikin manqarus uchkiti. Hanu kasti alay chiqaro uchi. Utar manta nirinakar khant'aña pataki. Uka kipkapi. Haniu kuna imantatas han khanistirek utkaniti. Hanirakiu hamasanki ukas han yatisirek utkaniti. Ukamasti sumist abham. Kitenteh utki huparok ukampiu chorasini. Ukampis kitenteh han utki hupatja. Kunateh utjañapaki ukampach apakasini. Ukapachau Jesusan taikapampi hilanakapampej kaukankante hupaj ukar purinipjana. Ukampis haneu huparoj hakachasipkanti walja hakenak ukankatap laiku. Ukatste maineo Jesusar yatiana. Taikamampi hilanakamanpiu ankahankaski. Humampiu hikisin munapje. Jesusasti hupanakar sarakinwa. Kitenakatej Diosan arunakat istapki. Ukat ukarham sarnakapki. Ukanakaw taikajasa hilanakajasa. Ma oroj Jesusaj yatekrinakapampio ma boter mantana ukat sarakina. Qotak hurkatar makatañani. Ukat botet sarapjana. Ukam sarapkipan Jesusaj iktjana. Ukatsti qotan ma hachatayaw sartana. Upanakaroh wal murihana. Tayasti umampio boteroh pokhantana. Botej halanta ñampirakinwa. Ukat Jesusaroh sartayapjana. Yatichiri. Yatichiri. Boteu halantirjama. Jesus asti sartasin matapina campiro tayampiru tokenokana. Ukatsti akura waihanwa. Ukatsti yatekrina kaparoh sarakinwa. Kaukinkis iyausañanakamaja. Hupanakasti muljataw musparasipjana. Ukatsti mainit mainikamau hisktasipjana. Kitiraki pach akajakisti. Tayas umas tokeno kataj. Huparo jaisakirakisa. Ukatsti hupanaka jerasa chekaro puripjana. Ukasti kota kurkatankiwa. Galilea unkatasina. Jesusan botet mistkipan markankir ma haqej hupar hakachasinina. Aka haqesti walja maranakaw ñanqa ahyunakan mantat sarnakana. Haneu isimpi uchasirikanti. Haniraki utansa hakirikanti. Han ukasti amay imatanak taipin hakana. Jesusarun hasinsti hupan nairakataparu kiltasi. Arnakt asisa. Jesús, alak pachankir Diosan yokapa. Kunaluranya mas nayam puthi. Achiktas mawa, hanita kisistati. Jesusan ukanyang kaahayur hupat mistanya patak arsutapat ukamsana. Walhakutiu ukanyang kaahayuh katuntatayna. Hakenakasti kadena na kampiu amparapata kayupata wal nyechantapirina. Ukampis hupah uk akano kakirinwa. Ukanyang kaahayusti huparoh wasar chekanakaro haltairina. Jesusaste huparoh hisktanwa. Kuna sutiniitasa. Hupasti sarakinwa. Legión satatua. Ukste walja ñanqa ahayunak hupar mantap hataplayko ukamsana. Ukañanqa ahayunakasti Jesusaroh hanman kapachar kitaña patakiw mayipjana. Uka qollonste walja kuchinakaw manqasipkana. Ukañanqa ahayunakaj uka kuchinakar mantaña takiw Jesusar achikt asipjana. Jesusaste hupanakaroh uka kuchinakar mantapjam sano. Uka pachaw ñanqa ahayunakaj haqet mistjasin kuchinakar mantjapjana. Uka kuchinakasti ma qarqa patat chukt asaw qotar halantapjana. Ukan umampi axkatas hiwarapjana. Kuchi awatiranakasti ukamun yasaj munijata ukawhat haltjapjana. Ukat markankirinakaru pampankirinakar yatiri usarapjana.
Haqena kasti kunateh luras kataina uk unjiriu mistunipjana. Jesusan hakapar purinisinste. Nyanqa ahayunakah mistkan uka haqero. Jesusan hakapar kontat hikhatapjana. Istapita suma amuyuniraki. Uk unjasasti hupanakah wal aksarapjana. Unjirinakasti kunhamte Jesusah ukanyanqa ahayun mantat haqero waliptaikan uk yatiapjana. Uk yatishinsti Herasan uthir taqi haqinakaw Jesusaroh ukawhat sarajanya patak achikt apjana. Hupanakan wal aksarapjatap laiku. Ukat Jesusah boter mantasin sarawayjana. Nyanqa ahayunak mistut haqisti Jesusaroh hupam chik saranyatakiw achikt asina. Jesusasti huparoh sanwa. Utamar sarjam, ukatsti kunteh Diosah human plurki uka yatiarakim. Uka haqisti kunteh Jesusah hupan plurkataina uk taqi markpacharu yatiana. Kunapachateh Jesusah kotak hurkatar purhan ukhasti haqeh waliku sisitaw katokana. Huparusti taqiniw suyasip karakina. Ukaru Jairo satma haqeh purinina. Hupasti sinagogan ma hilerenwa. Jairosti Jesusan kayuparu kilt asina. Ukat utapar saranya patak achikt asina. Hupasti masapa imil wawanikinwa. Niya tungkapayan marani. Uka imil wawasti hiwanyan piskanwa. Takin ham sarkipansti hupar arkir walka haqinakaw Jesusaroh nyek hapjana. Uka haqinak taipinsti ma warmi uthana. Hupasti tungkapayan maraw wila apa usumpi usurnukstatana. Hupasti qollirinakaru taqikunap inamay qaltu kasitaina. Haniw kitis huparoh qolkatainati. Hupasti qhipahat Jesusar hakachasisin isipat llamktana. Wila apa usupasti ukspachaw t'aktawayjana. Ukat Jesusah hisktana. Kitis llamktito. Taqineo haniw kitis llamktampi sapjana. Pedrosti sanwa. Yatichiri haqi uksat aksat nuktasni qasktam. Ukampis Jesusah saskakinwa. Mainiw llamktito. Amahampi mainir qollataj amuyasta. Warmisti han hukam imantasir hamasin katat asisaw Jesusan kayupar kilt asina. Ukatste taqe haqe nairakatapan arsusina. Kunatsa yamkt ataina. Kunhamsa ukspach kumar tukkataina ukanaka. Jesusasti huparoh sanwa. Wawai. Iyaw satamlayku kumaraqtaqa hichaq sumak sarjam. Jesusah parlaska kinwa. Ukamaro mainej Jairon utapat purinina. Ukat Jairoroh sana. Puchama jiwjiwa. Han yatichiriroh hukampal jaihamti. Jesusasti uk istasin huparoh sanwa. Hanaq saramti iyaw sakim wawamaj kumaraqaniwa. Utar purisinste, haniw kitiros hupam chik mantaikanti. Hanukaste, Pedro, Santiago, Juan, Emilwawan aukiparu, taikaparu, ukana karukiu irpantana. Takine wal hachasipkana. Jesusaste, upanakaroh sarakinwa. Han hachaphamti, haniwa wamaj hiwata akiti, hanukasti ikiskiwa. Haqeste taqine hupat larusipjana hiwata punita piatisina. Jesusaste imilwawan amparapat katusin hachat artana. Imilwawa sartasim. Hupaste haktanhanwa ukspacharakiw sartapin. Jesusaste manqan churapjanyapatakiw mayina. Aukipa taikapaste walimus parata unyasipjana. Ukampis Jesusah kunateh luras kataina uk han kitir yatiapjanyapatakiw mayina.
Lucas. Yatunkir halja. Jesusaj tunka payan yatekriparu tantashtana. Ukat kunayman ñanqa ahyunakar alisuñataki. Usutanakar qollañatakiu ch'amanpi munañaniñampi churana. Hupanakaroh Diosan qhapaq markapat parlap hañapataki. Usutanak qollap hañapatakiu kitana. Hupasti sarakinwa. Takitake haniu tuhrsa, wayaqsa, t'antsa, qollqsa, isinaksa apasiphatat. Kaukir utanteh qorpacha sipkata, uka utanak sarahañamkam qiparaphat. Ma markantehan katuqañ munapkatamqa, uka markat mishtqapqam. Kayunakaman laq'anakapsa, thalara sinawayapqam. Hupanakatak hanwali arsuta uñashta ayañataki. Hupanakasti mistusinja, taqi markanakaru sarapjana, qespiasin arunak yatiasa, usutanakar k'umaraptayasa. Marka apnaqir Herodesaj, kunanakatej luraskan ukanak yatina. Ukatsti ukanakat wal pachasina, yaqipanakaj. Bautisir Juanau hiwatanak taipit haktan hataina. Sapjanwa. Mainina kasti. Elías profeta unstan pacha. Sapjanwa. Yaqipanakasti. Naira profeta nakat mainiu haktan pacha. Sapjarakinwa. Herodes reyistisanwa. Naekipkau Juanan peqep apakaita. Ukamaste kitejarakpach hupaste. Huphat taqe kunarekis istaseja. Ukat Herodesaj Jesusar wal unjañ munana. Apostolonakaj kutan hasin kuntej lurapkataina uk Jesusaroj yatiapjana. Jesusaste hupanakaroh Betsaida markaru irpana. Hakenakaste uk yatisin Jesusaru arkapjana. Jesusaste hupanakaroh katokarakinwa. Diosan qhapaq markapat yatichana. Usutanakaros k'umaraptayarakina. Niya hayp'uqi panste. Tunkapayan yatakiripaj Jesusar hak'achasisin sapjana. Haqinakaroh qitanuqham. Uka hiska markanakan manqañta qasiphañapataki. Ukan qurpachasiñapatakiraki. Akachiqan haniw kunas utikiti. Jesus asti hupanakaroh sanwa. Humanakay manqanchu raphamqa. Hupanakasti sapjarakinwa. Pesqat ant'ampi pacha lluampiki utkapqetu. Alir sarapqrista ukaj inas taqetak utkchispa. Haqesti ni pesqa waranqamanwa. Jesus asti yateqrinakaparoh sarakinwa. Pesqatun katkam qonorayapqam. Hupanakasti ukam rurapjana taqinirakio qont'asipjana. Ukatsti Jesusaj pesqat ant'ampi pacha ullampi aptasina alajpach untasin Diosar yuspagarana. Halano qasasti yateqrinakaparu churi haqinakar lakintapjañapataki. Taqineo sistasinka manqapjana. Ukatsti hilt'anak tunkapayan walaya aptapipjana. Ma uroh sapakiu Jesusaj Diosat maisiskana. Ukaru yateqrinakapaj hutapjana. Ukat Jesusaj hupanakar hiskt'ana. Haqeq kitiu sapjetus nayatqa. Hupanakaj sapjanwa. Yaqepanakaj bautisir Juanau sapjtamwa. Yaqepanakasti Eliasau sapjtamwa. Mainina kasti naira profetanakat mainiu haktan pacha sapjaraktamwa. Ukharusti hupanakaru hiskt'arakina. Humanakasti kitiu sapjestasa. Pedrosti huparojsanwa. Humaq Diosan kitanit Cristo tatitutawa. Jesus asti walpun euht'ana han kiterus uk yatiapjañapataki. Ukat sarakina. Haqen yuqapaq walit aqisiñapaniwa. Hilir haqinakana sacerdotenakan hilirinakapana kamachi yatichirinakan hishk'achataniwa. Huparoq hiwayapqaniwa ukampis kimsurut haktani. Ukharusti
taqiniru sarakina. Mainitaq nayar arkañ monchitoqa, hupa kipkat aramt'aspan, cruzap apt'at sapur arkitpan. Hakañap qhispiasin monereq apt'asiniwa. Ukampis nayalayko hakañap apt'asiristi qhispiasiniwa. Haqitakiq kuna askirakispa, akawraq pachaq hupan khaspa ukat hakañap apt'asispa ukasti. Ukampis mainitaq nayata, aruna kahatsa p'enqaskani ukaqa. Haqenyo qapaq hupat p'enqasirakiniwa, kunapachataq hupaq qhapaq kankañampi, awkipan hach'a kankañapampi, qollan angelanakam hutkani ukaq. Qanak sapsma, akankapki ukanakat yaqipanakaq, haniw hiwapkaniti, Diosan qapaq markap hanir uñkasaqa. Ukanak satapatste, niya kimsaqal uru sarakjana. Ukapachaw Jesusaj, Diosar maisir ma qollur makatana, Pedrompi, Santiagompi, Juanampi kuna. Diosar maiskipanste, Jesusan ajanupaj, maihaw tukuayana, isipas walihan qollipipkiriw tukuayarakina. Ukapachaw panichachanakaj unistanesin, hupan parlapjana, hupanakasti Moisesampi Eliasampinwa. Ma hach'a qanan muyuntata uñhasipjana. Hupanakasti Jerusalén markan Jesusan hiwañapjata, haktañapjata, alajpachar sarjañapat parlapjana. Pedrompi masinakapampisti, ikimpi atipjatapchin ukasa, uñnaqasipkakinwa. Ukat hupanakaj Jesusan hach'a qanap uñhapjana. Ukamarak Jesusampi chikakan ukapani haqirusa. Kunapachatej ukahaqinakaj Jesusat hitiqtawayapkan ukaw Pedroxana. Yatichiri, sumaw akankatasaqa, kimsa chuklla lurapqa, mayaq humataki, mayaq Moisesataki, mayasti Eliasataki. Ukampis Pedro, haniw kun satapsa amuyaskanti. Ukam paralkipan maqinayaj hupanakar imantjana. Ukam qinay taipin hikqatasisasti wal aqsarapjana. Ukapachaw qinay taipit ma aroj istasina akam sasa. Akaw munat wawajaja, hupar istapjam. Uka aru istatatsti, Jesus saparuki uñhapjana. Ukampis kuntejo panakaj uñhapkatayna ukanakat haniw kitirus yatiapkanti. Qollot qhipur saraqan hapjan ukasti, walja haqew Jesusar hikhatir hutapjana. Ukat haqinak taipit ma chachaj hach'at hupar art'ana. Yatichiri, hani ukhamam, wawaharuy uñhat arapita, hupa sapaki wawajajan. Huparus timañan qa'ajayu katunti. Ukaw akat hamat warari, wal talay, lakapatpi hupuk hutay, wal punt akisi, hanirakiw antutay mungkiti. Yatiqirina kamaru ukanyang qa'ajay alistunya patak achiktasta. Hupanakasti, alistunya takik, haniw chamanipkiti. Jesus asti, sarakiwa. Ay, hani yawsañan han wali haqinaka. Kunapachka mastaqi akanak uñhasaq humanakan pikiskaja. Akar ukawawam irptanim. Kunapachatej ukawaynaj Jesusan ukar niya hak'achasinkan ukapachaw ñanqa'jayuq pampar liwinakuna. Ukampis Jesusaj uka ñanqa'jayuru toqinqana. Ukawaynarusti umaraptayjanwa. Ukat awkipar katuyjarakiwa. Ukuñhasasti taqiniw Diosan hach'a kankañapat musparapjana. Jesusan luratanakapat taqin musparatasip kipansti hupaj yateqrinakaparu sana. Aksomist abham, hanirak armasiphamti, haqen yoqapaj haqinakan amparapar katuyataaniwa. Ukampis yateqrinakapaj haniw kamsatapsa amuyt apkanti, hupanakan amuyt añapan han qanataplayku. Ukamarus uka arunakhat hisktansha
aqsarapqanwa. Ukamasti yateqrinakapaq kitis hiwasanaqtaypin hilirini sasaw ch'aqwapqana. Jesus asti hupanakan lupitanakap amuyana ukat mawawar hupahak'ar sayt'ayana. Hupanakarusti sarakinwa. Kititej akawawar sutejar katok ki ukaj nayaru katokit. Kititej nayar katokit ukasti kitankito ukaru katokaraki. Ukamasti kititej humanak taipin huk'an pishk'aki ukaw hach'ar tukuyatani. Ukat Juan yateqripaj hupar sarakina. Yatichiri, mayni haqiru sutiman ñanqa hayunak haqsur uñhapqta. Huparustinanakaq hark'apqtwa. Han hiwasamchik sarnaqataplayku. Jesus asti hupanakaruqsanwa. Han hark'apqamti. Kititej hiwasatak han achuski ukaj hiwasampiskiwa. Kunapachatej Jesusan alaqpachar makatqañapaq hak'anqan ukasti. Hupaj han aqsarasaw Jerusalén markaruq sarana. Jesus asti Samaria hak'an ma hisk'a markaru kitanak nayraqat kitana ukachiqan qorpachasin hiqhatap hañapataki. Samaritano nakasti haniw katoqañ munapkanti Jerusalénar saraskatap yatisina. Santiagompi Juanampej uk uñhasin Jesus aroq sapjanwa. Tatay, alaqpachatnina saraqaya niñanakaq timunta. Ukat hupanakarna kantañapataki. Kunhamte Elías profetaq lurkanu kama? Jesus asti hupanakar uñkatasin toqi tatana. Ukatsti yaqa hisk'a markaru sarhapqana. Hupanak taki sarkipan ma haqej Jesusar sana. Tatay, kawkika mas humaru arkañmunsma. Jesusaj huparoq sarakinwa. Qamaqinakaq putunakaniwa. Hamach'inakas tapanirakiwa. Ukampis haqen yuqapan haniw kawkar p'iqip waynoqt'añapas utkiti. Jesusaj mayniru saraki. Arkita. Hupasti sanwa. Tatay, awkejar nayraqat imt'asini, ukat arkama. Jesusaj huparoq saskakinwa. Hiwatanakaq hiwatmasipar imaskpan sama. Humasti saram. Ukatste Diosan qapaq markapat yatiyanim. Ukat maynej sarakina. Tatay, arkañ munsma. Ukampis nayraqataq utankirinakat kitar payasinim sita. Jesus asti huparoqsanwa. Kititej qolliñ arma katqarosin qhepaq unch'ukiskaki ukaq haniw Diosan qapaq markapatak askiykiti. Lucas tunkir halja. Uka qhipatsti Jesusaj yaqapa qallq tunka payaniru ajllina. Hupanakarusti Jesusaj kawka markanakarutej sarañapakan ukanakaru hupat nayra panin kitana. Sarakinwa. Qhan pachanja yapu apthapiñaq walhapuniwa. Ukampis apthapirinakaq huk'anikiwa. Ukalaykupi yaponir mayipqam yapu apthapirinak khitaniñapataki. Sarapqam amuyasipqarakim nayasti ovejanakarjamaw qamaqinak taypir khitapsma. Hanapapqamti qollqiwayaqa, manq'añanaka, wiskhunaka, thakinsti hanirak khitir aruntañatakis qhiparapqamti. Ma utar mantapkata ukhasti, nayraqat aruntapqam, sumankañaq akautan uthpan, sas. Ukautanteq sumankañan haqiq uthchi ukaqa. Hupatakini uka aruntaq. Han ukamakchi ukasti, uka sumankañ aruntaq humanakampi qhiparan. Uka pachpa utapar qhiparapqam. Kunteq churapkatam uk manqapqam, umapqarakim. Irna qiristi lurawipat katoqañapawa. Han utat uta sarapqamti. Ma markar purisinsti, kawkharuy katoqapqchitam ukan kunteq churapkatam uk manqapqam. Usutanakarusti k'umaraptayapqam. Ukasti sapqarakim. Diosan qhapaq markapaw humanakar hak'achasini, sas.
Ukampis ma markante hanka tuqapkata mukaha. Takinakar mistonisin sapham. Marka manlaq apaq kayurma katapkitu uksa. Humanakar ñanqachañatakiw thalarasipqta. Ukampis akyatipqam Diosan qapaq markapaw humanakar hak'achasini sas. Sapqsmawa aka markan taripawi urun mutuñka toqañapaq Sodoma markan kir haqinakat sipan huk'amp hach'aniwa. Ay, kunakikani Corazín marka. Ay, kunakikani Betsaida marka. Tiro, Sidón markanakantej humanak taypinkam musparkañanak lurasi sapanja. Niyaw hupanakaj Diosar kotikipstap hasapana. Yaki isimp istapita, qellar qonosaraki. Ukampis taripawi oronja, Tiro, Sidón markanakat sipan huk'ampi iniw humanakan mutuñamaja. Humasti, Cafarnaum marka. Alaqpashkam aptatainti amuyasta. Mik'ay manqakam haqontataw unjasita. Kititaq humanakar istki ukaq nayaro ist'ito. Kititaq humanakar hanka toqaptam ukanakasti. Nayaro hanka toqkituti. Nayar hanka toqiriki ukasti. Kitankito ukaro hanka toqkiti. Paqalqtun kapayanej wali kusisitaw kutan hapjana. Huparusti sapjanwa. Tatay, ñanqa ahayunakanpachaw sutimarqa hisapqetu. Jesus asti hupanakaroqsanwa. Hisa, nayak supayar lihuruñtat alaqpachat halaqtanir uñqta. Nayaw humanakaroq ch'amchu rapsma katari nakaro mich'isir laq'onakar takhatap hañamataki. Ukamarak uñisirin taqi ch'amapar atipt'ap hañamataki. Ukatsti haniukunas kamachapkatamti. Ukampis hankusisiphamti ñanqa hayunakan humanakar haysaphatam laikoja. Hanukasti sutinakamaj alaqpachan qillqanta hatapat kusisipham. Ukapachaw Jesusaj qollan ahayo toqe kusisiñampi phuqt'ata akam sana. Yupaychmaw awqehay. Alaqpachansa akapachansa tatitupa. Humaq akanak wali yatiñaninakata amuyt aninakat imantasaw huk ayatiñan haqinakaroq uñacht'aytaqa. Hisa awqehay. Humaq ukam montaqa. Awqejaq taqikun nayaroq katoyjetu. Haniw kitis yoqan kititapsa yatkiti. Hanu kasti awkikiw yati. Hanirakiw kitis awkin kititapsa yatkiti. Hanu kasti yoqakiw yati. Kitinakaroteq yoqaq awkip unt'ayaymunki, hupanakarokiw unt'ayi. Ukatsti yateqerinakapan ukar kutikipstanisin hupanak saparukiw saraki. Kunteq humanakaq uñihapkta uka uñihrinakaq kusisiñaniwa. Sapqsmawa, walja profeta nakampi reyina kampi uñihapktas uk uñihañ munapjana. Ukampis hane uñihapkanti. Kunteq humanakaq ist'apktas uk ist'añ munapjana. Ukampis haniw ist'apkarakinti. Kamachi yatichir mahiliriw Jesusan parlir sarana. Hupasti Jesusar yant'añatakiw hisk't'ana. Yatichiri, wiñay hakan katuqaña hatakiq kunalo rañajas wakisi. Jesus asti huparoqsanwa. Kunarak kamachin qillqatasti. Kunarak ullartasti. Kamachi yatichiristi sanwa. Tati Dios amar munam. Taqi chuymamampi. Taqi ahayumampi. Taqi chamamampi. Taqi amuyumampi. Haqi masimarusti humakipkar hamarak munam. Jesus asti sarakinwa. Walik sasktaja. Ukteq lurataqa hakaskatawa. Ukampis kamachi yatichirij askit unt'asin laikoq Jesus aroq hisk't'aska kinwa. Kitirak haqi masijasti. Ukharu Jesusaj sarakina. Ma haqiw Jerusalén markat Jerico markar saraqaskana. Ukatsti
luntata nakau hupar halhatasin isi pampacha q'allu ch'wayapjana. Nuhasinsti niyak hiwatkam livino kowayasin sarjapjana. Ukakipka takhinham ma sacerdoteo saraskana. Ukahaqer unihasasti may satoqi muyt'awayana. Ukamaraki umalibitaq ukachek saraskana. Ukahaqer unihasasti may samuyt'awayana. Ukampis samariankir ma haqi ukakipka takhinham saraskana. Ukahaqer unihasasti wal khuyapt'ayasina. Hupar haq'achasisinsti usuch hatanakap aceitempi vinompi qollhat asaw ch'oqhat'ana. Ukatste uywapat ma qorpachasin utaru apana. Ukan hupar uniharakina. Qhipar mantisti samariankir haqeq paqolqi absusisin qorpachir utaniroq churana. Ukat sarakina. Akatataro unihtarapitata. Hukam kunsa alata ukaq kut'anja ukaw churjama. Sas. Ukamasti amoyatamatqa akakimsanit kaukiris lunthatanakas halhatkatayna ukahaqin masipaja. Kamachi yatichiristi salwa. Kitite hupat khuyapt'ayaski ukawa. Ukat Jesusaj huparoq sarakina. Hichaq saram. Ukatsti ukapachparak humaq luram. Jerusalén marcar sarkasasti. Jesusaj ma hisk'a markaru purina. Ukansti Marta satuarmi utapar katoqt'ana. Martaj ma kullakaninwa. Hupasti María satanwa. Mariasti Jesus hak'aru qunt'asina kuntejsiskan uk ist'iri. Ukampis Martaj utan lurañana kamp aynasht'atanwa. Ukat Jesusar hak'achasisin sana. Tatay, walikiskit humatakij kullakahanaya saparuktaqa lurañampi apt'atapaja? Yanapt'it pansarapitaya. Jesus asti huparoq sarakinwa. Marta, Marta, walja lurañana kamp aynasht'atatawa. Ukampis maya wakiskireja. Mariaqkunatej wakiskiriki uk ajlisi. Hanraki ukhitis uk apaqkaniti. Lucas, tunka mayanir halja. Ma kutej Jesusaj ma cheqan diosaru maisiskana. Maisin tukoy jepansti. Yateqrina kapat mayniw huparoq sana. Tatay, diosar maisiñay yatist'apjita. Kunhamtej Juanaj yateqrina kapar yatichkanu kama. Jesus asti hupanakaroq sanwa. Diosat maisipkata ukasti sapham. Aukehay, sutemaj qollan anchatapan, qapaq kankañamaj hutpan, sapurut ant achuranipjita, huchanakahat pampachapjita, kunhamatej nanakaj hanwali lurapkitus ukanakar pampachapta ukama, hanirak yant'awir puriapjistati, sas. Jesus asti ukharoq saskakinwa. Amuy t'añani. Humanakat maynitej ma hilat masinispa. Ukat hupaq chikarum utapar sart'aspa akamsas. Hilata, kimsa t'ant amayt'ita. Ma hilat masijaw hayat hichak utahar purini. Nayansti haniw hupar kuna churañajas utkituti, sas. Ukat maynej utaman qipatsaspa. Han pal hayistati. Punko hist'anta tajiwa. Wawanakajas nayas ikiñan qhapqtu. Haniw sart kiristi humar kun churñatakisa sas. Nayaq sapsmawa. Hupaq hilata masipata playkoq hanis kun churñatak sartkpan. Ukampis han huk'amp palhayas kaña playkoq sartani niwa. Ukatsti taqikuntej mayki uk churarakini. Ukamasti nayaq sapsmawa. Mayipqam Diosasti churapqatamwa. Thaqapqam hikhatapqatawa. Punko liqt'apqam hist'aratapqatawa. Khitetej mayki ukaq katoqiwa. Thaqiristi hikhatiwa. Punko liqt'irirusti hist'aratawa. Khitirak humanakat suma awki kasina wawapatej chawlla maykaspa ukat asir wayqaruyaspasti.
hanukaj ma k'awna mayipansa mich'intasir laq'o churaspasti. Humanakatej qorukasin wawana kamaroq sumanak churan yatiqstaqa. Ukat huk'ampi alaqpachanki awkimaq hupat mayrinakar qollan ajay churani. Ma haqir amuk t'aykatayna uka ñanqa ajay Jesusaj alisuna. Kunapachatej ñanqa ajayoq mistjan ukasti uka amutoq arsjanwa. Uk unhasasti haqinakaj wal musparapjana. Ukampis yaqipanakaj sapjanwa. Aka haqij wil sibusat hiliri supayan ch'amapampiw ñanqa ajayunak alisu. Maynina kasti hupar yant'aña takiw alaqpachat ma unancha mayipjan. Ukampis Jesusaj hupanakan lup'itap yatisin sarakina. Ma markatej payar halaqtasin hupanakam nuwasispaqa uka markaj q'alat unhataspawa. Ma utantej hupanakam ch'aqwapqaspaqa utan kirinakaj han waliro poripqaspa. Uka marakipi supayatej hupapachpa halaqtaspaqa kunja marak ch'aman sayt'aspasti. Aksti humanakan akaj Belzebu supayan ch'amapampiw ñanqa ajyunak aliso saphatam laiku sapsma. Ukamachi ukasti kitirak humanakan arkirinaka marusti ñanqa ajayunak haqsop hañapatak ch'amchuristi. Ukat pi hupanak pachpaw ukam arsop hatamat humanakar huchanchapqatam. Ukampis nayatek Diosan ch'amapampi supayanakar haqinakat alisnuksta ukaja. Ukaste Diosan qapaq markapaq humanak taypir porina hatap yatiyi. Kunapachatej ma ch'aman haqej wali wakisht'ata utapsum unjeja. Utapan imat yanakapaq suma imatawa. Ukampis uka ch'aman haqit sipan huk'ampi ch'aman haqitej hutasin hupar atipkcheja. Nuwasin yanakap q'al aparani. Uta yanakapsa q'al luntatjani. Ukaste uka yanak masinakaparu lakintani. Kitite han nayampi ki ukaj haniw nayataki kiti. Nayamchik han aptapiristi wilita tiwa. Kunapachatej mañan qajayoq haqit mistki ukaja. Wañachaqanakan samarayn thaqasaw sarnaqi. Ukat han hikhat khasasti siwa. Kaukatej mistungta uka utajar kutja sas. Kutan hasinisti suma picht'ata aptapt'at utarjamaw uka haqiruq hikhati. Ukatsti sarasin hupat huk'amp hanwali paqallqo ajayunak iriptani. Ukatsti taqpachani uka haqin hakañapar mantapqi. Ukan uthapharaki. Qhiparusti uka haqin hakawipaq nayra hakawipat sipan huk'amp hanwaliw tukje. Jesusan uka arunak arskipan haqinak taypit ma warmej hach'at art'ana. Humar wawachasin uyuktam uka warmej kusisiñaniwa. Hupasti sanwa. Kitinakatej Diosanarunakap ist'apki haysapkaraki ukanakaj huk'am kusisiñaniwa. Haqinakasti Jesusan haqaparu arunakap ist'añatak tantasht'asina. Ukat hupaj parlañ qalltana. Hicha urunakan haqinakaj wali qurupqiwa. Hupanakasti ma unancha mayipqi. Ukampis haniw Jonasan unancha patsipan yaqa unanchampij churask haniti. Kamisatej Jonasaj Nínive markana hakir haqinakatakej ma unanchanqa. Ukamarakiw haqin yuqapaq hicha urunakan haqinakatakej ma unanchani. Taripavi urunqa kunapachatej hicha urunakan hakir haqinakar taripatakani ukaja. Aynachanki reinaw sartasin huchanchani. Hupasti Salomonan yatin kankañap ist'iriw wali hayatpach hutana. Ukampis kititej akanki hupaq Salomonat sipan huk'ampi hach'awa. Hicha urunakan hakir haqinakar taripaskani ukuruja Nínive markan krinakaw sartasipjani. Ukat aka haqinakar huchanchapjani. Nínive markan kirinakaj Jonasan yatiyawip ist'asaj hanwali luratanakapat kotikipstanipjana. Ukampis kititej akanki hupaq
Jonasat sipan huk'ampi hach'awa. Haniu kitis mamechaq hantayasaq hamasar uskiti. Hanirakiu kawki manqaros imantkiti. Hanu kasti utar manta nirinakar qantaña patak alaychiqar uskutawa. Nayrama hanchin qhanapawa. Nayramateq sum qhananeqa taqpach hanchimaw qhanarakini. Ukampis nayramateq han walikchiqa taqpach hanchimaq ch'amakan kaniwa. Amuyasim. Hanchiman utki uka qhanarak ch'amakar tukuskaspa. Taqpach hanchimateq qhananichiqa hanirak ma akcha ch'amakas utkchi ukaqa taqi kunsa sum uñijata. Kamisateq mamicha qhanaq qhantqtam ukama. Jesusaq parlaintukuy han ukasti. Ma fariseo haqeo huparoq utapan hupamp manq'ir irpana. Jesusaq mantasin manq'ireo quntasina. Fariseo wal musparana. Manqañatak ampar hareqasin kamachi Jesusan han poqatap layku. Tatituste huparoq sanwa. Huma fariseo nakaq laqaqaq hareqasipqtaq. Ukampis chuyma manqamaq luntata siñampi kunayman huchanakam poqanta taaskiwa. Hana muyt'an haqinaka. Hanit yatipta kititeq anqaq lurki ukaq manqeqan pach luratapqa. Humanakaq chuymanakamatay churawinakam loqtapqamqa. Ukamat taqpachaq q'umaqani. Ay fariseonaka, kamasht'apka kita. Humanakaq Diosaroq zapatunkat mayqa akanakat churapqtaqa. Menta, ruda, taqi ch'oqñanakata. Ukampis Diosan cheqa kankaña pampiro, munasña pampiroq haniw yaqapktati. Ukpi lurapqañamaqa zapatunkat may churañ han apanukusa. Ay fariseonaka kamasht'apka kita. Sinagoganakan nayraqat qonuñanakaro qont'añ munapqtaqa. Takinakansa wali aqsart'añamp arunta yasiñ munapqtaqa. Ay kamasht'apka kita. Humanakaq hanuñhat amay imawir untatapqtawa. Haqisti han amuyasisa uk takisi. Ukat kamachi yatichirit mayniw hupar sarakina. Yatichiri. Uksasaq nanakam pacharu chuyma ust'ayapqista. Jesus asti sarakinwa. Ay humanak kamachi yatichirinaka. Kamasht'apka kita. Humanakaq han phoqkay lurañanakampiw haqinakar t'aqisi yapqtaqa. Humanakasti ukaroq haniw malu k'anampis yamkt'añ munapqtati. Ay humanakaq kamasht'apka kita. Nayra awkinakaman hiwarayat profetanakan amay imawip utachirinaka. Ukampeq kunteq nayra awkinakamaq lurapka tayna ukaq humanakatak walikitap amuyt ayapqtaqa. Hupanakaq profetanakaro hiwayapqana. Humanakasti amay imawip sayt ayapqtaqa. Ukat Diosaq yatiña panseqa. Profetanakampi apostolnakampi hupanakan ukaroq khita. Ukatsti hupanakat yaqipanakaroq hiwayapqaniwa. Mayninakarosti t'aqisiyapqarakiniwa sas. Ukamaq humanakaw huchanchik hasipqta. Aka oraq qalltatpach profetanakar hiwarayapqatamata. Abel chachan hiwatapat Zacariasan hiwatapkama. Zacarias arusti templompe altarampi halaqki ukan hiwayapqtaqa. Ukamaq sapqsmawa. Diosaq humanakaro uka profetanakan hiwaratapat wayt'apqatam. Ay kamachi yatichirinaka, kamasht'apka kita. Humanakaq yatiñ punkun hisht'arañap katunta sipqtaqa. Haniw humanak pachpas ukar mantapktati. Hanirakiw mantañ munirinakaros mantayapktati. Kunapachatej Jesusaq ukawhat sarjan ukasti. Kamachi yatichirinakampi fariseonakampej walpun hupatakej arusipjana. Ukat huparoq wal hiskintapjana. Ukamat pashpa arupamp aynasht ayñataki. Lucas tunkapayanir halja. Ukchan kamasti walja haqina kapuniw tan taptana. Kayuna katsa
takira sipjano. Jesús aste nairakataj yatekrina kaparu sana. Fariseonakan k'ari yatichawipat amuya sipjam. Hupanakaj taqicunas cheqa kaspa ukam yatichasaw haqinakar salqapje. Haniukuna hamasankiris han qhanstriq utkiti. Hanirakiukuna imantatas han yatisriq utkiti. Ukamaq taqikuntiq ch'amakan arsukta ukaqa uruqanan ist'asini. Kuntiq punku hist'antat hamasan arsukta ukasti utapatanakat art'ataniwa. Munat hilatanakaqa humanakaru sapsma. Hanchir hiwayiriroq han aqsaraphamti. Haniu hupaq ukat hukamplur kaspati. Ukampis kitiroteq aqsaraphañamaki uksapjama. Kititeq hakañ apaqasaq infiernor haquntañatak ch'amaniki ukadiosar aqsarapjam. Hisa hupar aqsarapjam. Hanit pesqa hamach'inakaq paqolqeruk alhaskeqa. Ukampis diosaq haniu mayatsa armt'askiti. Humanakan nik'utamas taqpach hakutawa. Ukamaq han aqsaraphamti. Humanakaq walqa hamach'inakat sipansa hila alanipqtawa. Nayaq sapqsmawa. Kititeq haqinak nayraqatan nayat arsuniqa haqin yuqapaq Diosan angelanakap nayraqatan hupanakat arsurakini. Ukampis kititeq haqinak nayraqatan nayar han unt'ir tukki ukanakaroq Diosan angelanakap nayraqatan han unt'iriw tukuraki. Kititeq haqin yuqapqat han wal palkani ukaq pampachata kiniwa. Ukampis kititeq qollan ajayur ñanqachkani ukaq haniw pampachata kaniti. Kunapachataq sinagoga nakaro hanukaq taripirinak nayraqataru hilirinak nayraqatar apapkatam ukaqa. Han llakisiphamti ukan kunham arsuñamatsa. Ukapachasti qollana hayu kunateq arsuñamakani uksasipkatam. Haqinakat mayniw Jesús arsana. Yatichiri, kunatiq tuti katuqañaq nayar waktikito uk churjitpan sarapit hilaharu. Jesús asti huparoqsanwa. Hilata. Kitirak humanakar taripirit uchitusti. Hanukaq yanak halhirit ut'ayitusti. Ukampis saskakinwa. Amuya sipqam humanakatakik taqi kunsa munañajat. Haqin hakañapaq haniw kunatiq utharapki uka walha yanakapankiti. Ukatsti aka untasiwit parlana. Ma qamir haqi uthana. Yapuna kapasti walha achu churana. Ukat uka qamiraq lup'ina. Kunsh luraja. Haniw kawkar uka huiranak imañajas utkituti sas. Ukat amuyt asirakina. Hichaq yatqtua. Kunteq lurka uka. Huira imañ utanak q'altinkuraya. Ukat huk'am hach'anak lura. Ukaro taqi huiranakaqsa taqi yanakaqsa ima. Ukatsti nayapachpaw saraki. Hilata walha yanakaw utktam. Walha maratak imata. Hichasti samart'an manq'asim umt'asim kusisirakim sas. Diosasti huparoqsanwa. Pisi amuyt'an haqi. Hicha'arun pachaw hiuqata. Kunteq imasishkta ukasti. Kitita kirakinisti sas. Ukamaw hupatakik taqikun arkuntasir haqinpiq lurasini. Ukampis Dios nayraqatan han kunan haqiwa. Ukharusti Jesusaq yateqrina kaparoq siwa. Sapsmawa. Manq'añatsa isisiñatsa han llakisiphamti. Hakañaq manq'at sipansa huk'amp askiwa. Hanchisti isit sipansa huk'amp askirakiwa. Untapqam hamach'inakaro. Ukanakaq haniw phawapkisa apthapipkisa. Huira imasiñanakapas utkarakiti. Ukampis Diosaw ukanakaroq manq'ayi. Humanakaq uka hamach'inakat sipansa huk'amp munatapqtawa. Humanakat khitis wal llakisisin ma hishk'amp hakañapar hilqata yaspasti. Humanakataq ma hishk'aki uksa han luriri hamapqsta ukasti. Kunatarak mayanakat llakisipqtasti.
amuyapjam, kunhamsa panqaranakaq hilapqi, haniw irnaqapkiti, hanirakiw qapupkisa, ukampi sapsmawa, haniw Salomón reyes taqi qamir kankañapampiq, uka panqaranakat sipan hukampsum istapiskanti. Diosatej ukam qoraroq istapicheqa, hichoroq pampankaski, qarurusti, pichanta tarakini ukasti, ukampis humanakaraq hukampsum istapiyapqatam, pisi iyawsañan haqinaka. Ukamasti kuntej manqapkata, umapkata ukanakat han llakit sarnaqapqamti. Diosar hanunt'ir haqinakakiw taqi ukanakat llakisipqi. Humanakansti ma awki uthapqtam, hupasti taqi ukanak humanakan munapqatam yati. Ukamasti Diosan qapaq markap taqtapqam, ukatsti taqikunas humanakaruq churata askaniwa. Hisk atama oveja nakaja, han aqsarapqamti. Dios awkimaq khuyapayasñapan qapaq markap churañ munapqtam. Kunatej uthapqtam uk alhapqam. Ukatsti han kunanipki ukanakar churhapqam. Ukamat han mirq'isir wayaqanak lurasipqata. Alaqpachansti han tukuskir yanak imasipqata. Kawkantej luntatas han apskani. Karus hanira karuntkani ukaru. Ukamaq kawkankitej humanakan yanakamaq ukankarakiniw chuymanakamaqa. Kunhamatej uywatanakaq uywiripar haqicha siwit kut'aniyap hank'ak punko leqt'anipan hist'arañatak suyt'apki ukamay humanakaq suyt'apqam. Kawkir uywatanakaroteq uywiripaq suykir hikhatki ukanakaq kusisiñanipqiwa. Qanak sapsma, uka uywiripaq hupapachpaw manqañatak uywatanakapar qont'ayani, ukatsti sapa maynir manqa loqtarakini. Chika arumas purinpan hanukaq willqtarusa, ukam wakisht'at suyt'askirtiq hikqataneqa uka uywatanakaq kusisiñaniwa. Ak yatipqam, ma utaniteq kunapacha luntatan hutañap yatispa ukaqa, luntataroq haniw utaparoq kun luntatsuñatakis mantaikaspati. Ukamasti humanakaq wakisht atapqam, haqinyu qapasti kunapachatej han amuyasipkata ukapachaw hutani. Pedro Jesús aru hisht'ana. Tatay, aka amuyt'awij nanakatakikiti, hanukaq taqini takicha. Tatitusti sanwa. Kitirak suma phuqiri amuyt'an uta yanak apnaqiristi. Kitirotej utanipaq utapankirinakar wakisitapar manq'an churañapatak haytki ukasti. Kawkir uywatarotej utanej purinisin taqi lurañanakap phuqaskir hikhatki uka uywataj kusisiñaniwa. Qanak sapsma, utanej uka uywataroj taqi yanakap apnaqirit uchani. Ukampis uka uywatatej utanin hayat purishinkañap amuyaspa. Ukat uywat masinakarus nuwaraspa, chachapasa, warmipasa, ukatsti manq'añaru, umañaru, machantañaru uchasispa. Ukapachaw utanipaq han suykis uka uru kut'anjani. Ukat uka uywataruq mutuyaniwa, han iyawsirinakam chikaw t'aqisiyani. Ma uywatatej uywiripan munañap yatkasin han wakiyaskani. Hanirak uywiripan munañaparjam lurkaneja, uka uywataj mutuyawi katoqani. Ukampis han yatir uywatatej han walinak lurchi ukaja, huka mutuyawi katoqani. Kitirotej walja churataki ukaroj waljarakiw mayitani. Kitirotej walja katuyataki ukarusti hukampirakiw mayitani. Nayaj akapachar nina naktayiriw hutta. Nayaj wal monerista ukaninan niya nakhaskañapa. Nayraqatasti ma hach'a yant'ampi yant'atañaqa wakisi. Uk phuqasiñapkamasti walpunt aqista. Humanakasti nayana kapachar sumankañ apanitaqti amuyapqta. Haniwa, hanukasti t'aqanoqtañak apantqa. Hichat uksarusti
ma utan pesqan uthirek halaktab khaniwa kimsanek panitakiu saitani paninisti kimsanitakiu saitarakini aukeh yoqapatakiu saitani yoqasti aukipatakiu saitarakini taikasti phuchapatakiu saitani phuchasti taikapatakiu saitarakini taikchisti yoqchapataki yoqchasti taikchipatakiu saitarakini Jesús asti haqinakaroq sarakinwa kunapachateq humanakaq inte halanta toqet qinayanak sartanir uñihaqta ukhaqa hallu purini sabqtawa halluq puripuniwa aynash toqet thayan thayt'anipansti hichuruq lupintaniwa sabqtawa ukatsti lupintapuniwa k'ari chuyman haqinaka humanakateq alaqpachana oraqin uynaqap amuyt'an yatipqsta ukaqa kunatarak akawrunakan hakapta uksti han amuyt'an yatipqaraktasti kunatsa humanakpach han uñihasipqta kunateq chiqaki ukqa ch'aqwir masimateq tumpantstamqa ukat hilirinakar uñishtiriteq hupam sarstaqa thakin sarkasa hupampi sumangtapqam taripirin nayraqatapar humar han apañapataki taripiristi katun tirinakar katuyasin cárcel t'ayatam nayasti sismawa hani ukat mistkatati taqpach qollqi churañam kama Lucas tunka kimsanir halja uka urunakansti yaqip haqinakaq Jesusar yatiriw hutapjana kunhamtej Pilatoq Galileankir ma qawqa haqinakar hiwareñatak kitkatayna kunapachatay hupanakaq tatitun utapan wilancha Diosar loqtasipkan ukka Jesusasti hupanakaroq sanwa uka Galileankir haqinakaq mayninakat sipan huk'amp huchanip khatap layku hiwarap khatapti amuyapqta haniwa ukampis humanakateq Diosanukar han kutikipstanipkat ukasti hiwarap harakitawa hanukaq khaya tunka kimsa qallqoneq Siloé torremp tinkhatat hiwarapkan ukanakaq Jerusalemnan kirinakat sipan huk'amp huchanip khatapcha amuyapqta hani ukhamakiti ukampis humanakateq Diosar han kutikipstapkat ukasti taqiniw hiwarap harakita Jesus asti aka untasiwit parlana ma haqiq ubaya pupan igo qoqaninwa hupasti igoq achpachati hanicha uk unhiriw sarana ukampis haniw ma achupsa igo qoqan hikhatkanti ukat yapu unhiriroq sana untam kimsa maraw aka igo qoqan achup apaqasir hutta ukampis haniw achu hikhatkti ukamaq phat'anukum kunata kirak inamay oraq katqa sinisti sas ukampis yapu unhiriq huparoq sanwa tata akamarampi suyt'akim nayaw laq'ampi qawkata wanumpis usht'araki inas ukampiq achu choroqchini ukat hanipun achu churkaneqa ukapachaw phat'anuqhata sas Jesusaj sábado urun ma sinagogan yatichaskana ukachi qansti tunka kimsa qallqun mara usurnukstat warmiw ukankaskana ma ñanqa hayu huparoq q'umtapta yatayna hupasti haniw kun hamatsa chiqaptir hamakanti Jesus asti hupar unhasaj hawsanwa ukat sarakina warmi usumat qullata aqtawa ukatsti Jesusaj ampara pampiw uka warmiroq loqhatana uka warmisti ukspachaw chiqaptjana ukat Diosaru yupay charakina ukampis sinagogan hiliripaj walphiñasina Jesusan sábado urun q'umarapta yatapata ukat haqinakarsana Suhturu irnaqañatakiq uti uka urunakan qullayasir hutaphañamaqa haniw sábado urunqa tatitusti
huparoj sarakinwa. K'ari chuymaninaka. Hanit humanakat kitis bakapsa hanukaj asnopsa sábado urun hararasin umt'ayr iripapktaja. Aka warmiste Abraman wawanakapat hutiriwa. Supayaste huparoj tunka kimsa qallqun maraw usuntat sarnaqayana. Hanit wakiski sábado urun usupat k'umarachañasti. Jesusan uka arunak satapatsti. Uñisirinakapaj taqineu p'enqachat uñihasipjana. Ukampis haqinakaj wal kusisipjana. Jesusan uka hacha musparkañanak luratapata. Ukharoj sarakinwa. Diosan qhapaq markapaq kunar untatasa. Kunampis untasi arakiristqa. Ma mostasa hatar untatawa. Ma haqeq oraqi paru uka hata satanti. Ukatsti ma hach'aqoqartu kuñkamau hilsu. Ukalay minakaparusti hamach'inakaq tapachasipqiwa. Jesusaq sarakinwa. Diosan qhapaq markapqa kunampis untasi irista. Ma warmeq walqa hak'ur ma huk'a levadurampi chaptasaq taqpach masa poqtayki ukar untatawa. Jesus asti Jerusalén markar sarkasaja. Hacha markanakana, hiska markanakan yatichana. Ukatste, maini hupar hisktana. Tatay, hukanikit qispiasirinakaja. Hupaste sarakinwa. K'ullk upunku chiq mantañatak ch'amachasipqam. Sapqaraksmawa. Walhaniw mantañ munapqani, ukampis haniw mantapkaniti. Utanisti sartasin punku hist'antipanja. Humanaka anqan kirinakaq punku liqt'apqata. Tatay, hist'art apqita sas. Ukampis hupaq sapqatamwa. Haniw unt'apqsmati. Kawkin kirisipqstaqa sas. Ukapachaw humanakaq sapqata. Humam chikaw manq'apqta. Umapqarakta. Humaqay markanakajan yatichtaqa sas. Ukampis hupaq sapqatamwa. Hane unt'apqsmati, kawkin kirisipqstaqa. Nayat hiteq tapqita, han wali lurir haqinaka, sas. Ukan wal ripqata, laka ch'akanakamsa t'urusipqata. Abrahampi, Isaacampi, Jacobompi, taqi profetanakamp, Diosan qhapaq markapankatap uñihasina. Humana kasti, anqar haqunukutapqatawa. Haqinakaq Diosan qhapaq markapan manqañataq qont'asiriw hutapqani. Inti halsu toqeta, inti halanta toqeta, amsta toqeta, aynash toqeta. Ukapachaw hicha qipan kirinakata yaqipaq nayran kapqani. Hicha nayran kirinakat yaqipasti qipan kapqarakini. Ukapachaw yaqip fariseonakaq purinipqana, ukat Jesusar sapqana. Akat sarjam. Herodesaq hiwayañ muntam. Hupaste sarakinwa. Sarapqam, uka qamaqirisapqam. Nayaq hichurusa, qarurusa, ñanqa ajayunak haqunuku. Ukatsti usutanakaru k'umaraptaya. Hurpuru luraweq tukuyqa. Ukampis hichurusa, qarurusa, hurpurus saraskaña hakiwa. Haniwa kiskite ma profetan Jerusalén markat anqajan hiwañapaja. Jerusalén, Jerusalén. Humaq profetanakaro hiwaytaja. Diosaq khitanktam ukanakaro qalampi k'upqtaja. Qawqa kutiwnayaq wawanakamar antapiñ munayata. Kunhamtiq wallpaq chiwchinakap cheqamanqipar antapiski ukama. Ukampis humanakaq haniw munapqtati. Untapqam, humanakan utamaq apanukutaniwa. Nayasti sapqsmawa. Haniw uñhapkitatati. Kunuroteq sapkata. Tatitun sutipar hutereq qollanapan sasa ukurkama. Lucas. Tunka pusinir halja. Ma sábado urunsti. Jesusaq fariseonakan hiliripan utaparu manq'ir sarana. Mayni fariseonakaste wal unch'ukisipkana. Ukansti hupan nayraqatapan
usun mahaqe ukan kaskana. Jesus asti kamachi yatichirina kampiro fariseo na kampiro hisktana. Wakisiti hanicha sábado orun qollañaqa. Hupanakasti amuki iphanwa. Ukat Jesusaj uka usutar llamktasin kumaraptayana. Ukatsti sarham sarakinwa. Fariseo na karosti sanwa. Kitis humanakatja sábado urukipana. Wawaman hanukaj wakaman maap iyar halantipan ukspach han waiskaspaja. Hupanakasti ukaroj haneu kunsa arus hatiri hamaapkanti. Jesusaj hausatanakan suma kunuñanakap aklitap unyasin aka aruna kampeo hupanakar eohtana. Kunapachatej mainej ma haqechasivir hausaikatam ukaja. Hani hilirinakan suma kunuñapar quntasimti. Inampis humat hukamp yaqa hilir hausayataq purinispa. Ukat humanakar hausire hutasin siristam. Qunuñam akamaynir churam sas. Ukatste maap enqaw qhipir qunuñar quntasir sarasma. Hanukasti hausayataq qhipir qunuñar quntasim. Ukat hausayktam ukaq hutasin humar sañapataki. Hilata nayraq suma qunuñar quntasinim sas. Ukaman humaq ma hach'anchawi katuqata humamchik quntatapki ukanakan nayraqatapana. Kitite hach'a tukuriki ukaja hishk'ar tukuyataniwa. Ukampis hishk'ar tukuriki ukasti hach'ar tukuyataniwa. Hausayke uka haqiroj sarakinwa. Kunapachatej ma manq'añ wakishkata ukaja han hausayamti unt'at masinakamarusa, hilanakamarusa, wila masinakamarusa. Hanirak uta hak'aman qamir haqinakarusa. Hupanakaj hausay harakitamwa ukamat kut'ay haphatam. Manq'añ wakichaykata ukasti han kunaninakaru, suchunakaru, kayo usutanakaru, huykunakar hausayam. Humasti kusisitaw unihasita. Hupanakasti haniw kutiyapkatamti. Ukampis humaj aski haqinakan hakatatawipan churawim katuqhata. Uk istasinste manqañatak quntatapkan ukanakat mayniw Jesusar sana. Diosan qapak markapan hach'aman q'awinman q'irej kusi siñaniwa. Jesusasti huparojsanwa. Ma haqiw ma hach'aman q'añ wakichayana. Ukat walja haqinakar hawsayarakina. Manq'añ wakichataqhipansti uywata paro hawsayatanakar yatiyir kitana. Hutapqam manq'añaq wakt'ayatawa sas. Ukampis taqiniw uka manq'awir han sarañata kunayman arunak wakiyapqana. Nayrir hawsayataqsanwa. Hichakiw ma oraq alasta. Uk uñhir sarañahawa. Haniki ñanqa katustati sas. Maynereq sanwa. Pes qayunta waka alasta. Uk yant'iriwsara. Haniki ñanqa katustati sas. Mayniristi sarakinwa. Hichakiw haqichasta ukathan sarkati sas. Uywatasti kutanhasin taqi uk uywiripar yatiyana. Ukatsti uywireq walphiñasina. Uywata paroq sarakinwa. Hank'ak saram plaza nakata marka thakinakat iriptanim han kunaninakaro, suchunakaro, huykunakaro, kayo usutanakaro sas. Ukharusti uywataq sarakinwa. Tata, arsuta marhamau pokta. Ukampis qontasiñaq uthaska kiwa sas. Ukat uywireq uywata parsana. Saram thakinakaro, marka hak'anakaro. Ukatsti iriptasin kakim utahar poqantañkama. Nayasti sapsmawa. Nayraqat hawsaykta ukanakat haniw khitis manq'ajat manqkaniti. Waljaja qew Jesusaroj arkana. Hupasti kutikipstanisin hupanakaro sarakina. Maynetej nayan ukarhutchi. Ukatsti aukiparo, taykaparo, warmiparo, wawanakaparo, hilanakaparo, kullakanakaparo, kipka hakañaparos
nayat sipan huk'ampi munaschi ukaja, haniu nayan yate qereja kaspati. Kititej nayar arkasin krusap han apañ mungchi ukaj, haniu nayan yate qereja kaspati. Humanakat mainitej ma torre lorañ munaspaja, handit nayraqataj qont'asisin qawqa qollqetej tukueñatak munaskaspa uk amuyt askaspaja. Ukampis torre lorañtej qalltani, ukat hanirak tukuykani ukhasti, uk uñihrinakaj taqini ujupat larusipjani, akamsas. Aka haqej lurañ qalltasin haniu tukuykjiti sas. Hanukaj kawki reyes yaqa reyimpi nowasir saraña paakani ukaja. Hanit hupaj qont'asisin nayraqat amuyt askaspaja. Kunhamsa tunka waranqa soldadonpej saykataspa patunka waranqa soldadonpi jutiriroja. Han saykatirihamaasaja, mayniriyaj hayan kaskani ukaw sumar mantqñata kitani. Ukamasti humanakat kititej taqi kunapsa han haytkani ukaj haniu nayan yateqerej kaspati. Hayoj askiwa, ukampis ch'apaqarutej tukuspaja, kunatakis ukajayoj askispaja. Haniu oraqitakisa wanutakis askikjiti. Hanukasti waranukotakejiwa. Kitinakatej hinchoniki ukanakaj ist'apqpan. Lucas, tunka pesqanir jalja. Romatak qollqi aptapirinakampi. Han wali haqinakampiu Jesusar istir hak'achasinipjana. Ukat fariseonakampi. Kamachi yatichirinakampej Jesusar q'umipjana. Sapjarakinwa. Aka haqej huchararanakan masipawa. Hupana kampiraki umanqi. Ukat Jesusaj aka untasiu toqi yatichana. Kitis humanakat patak ovejanispa. Ukat may chaqayasispa ukaja. Hanit llatunkan oveja pampar haytawayasin chaqat oveja hikjatañkam thaqir sarkaspaja. Hikjat hasinsti kusisitaw kallachipjar q'ipisinji. Utar purinisinsti unt'at masinakaparo uta hak'a masinakaparo hawsayi ukat saraki. Nayam chik kusisipjam chaqatakan uka oveja hikjatanqta sas. Nayasti sapsmawa. Alajpachan uka kipkaw huk'am kusisiñaj utji. Ma huchararan kutikipstatapatja. Llatunkan aski haqinakan han kunat kutikipstañapas utki ukanakat sipana. Hanukaj kiti warmisa tunka qollqenisaj may chaqayasispa ukaja hanit mecha qhantayasisaj utap sumpichkaspa uka qollqi hikjatañkam thaqkarakispaja. Hikjata sinsti unt'at masinakaparo uta hak'a masinakaparo hawstapi ukat hupanakaroq saraki. Nayam chik kusisipjam chaqatakan uka qollqi unistayasqta sas. Nayasti sapsmawa. Diosan angelanakaptaypin ukamarakiu kusisiñaq utkani ma huchararan kutikipstanitapata. Jesus asti sarakinwa. Ma haqiu pani yoqanina. Sullkiristi awkiparoqsanwa. Tatay, kunatej nayar waktito ukayanak churjeta sas. Ukat awkipaj uthiripat hupanakar churjana. Ma qawqa urutsti sullkir yoqaj taqikunap aljantasin yaqa markaru sarjana. Ukan hanwal sarnaqas qollqip inach usar tukuntana. Ukampis kunapachatej qollqip q'al tukunt jatayna. Ukaw ma hach'a mach'aj kamarkan utjana. Ukat hupaj manq'añ han hikjatqjanti. Ukatsti ukamarkan ma haqin ukaru sarana. Irnaqañ munas thaqiri. Uka haqisti oraqiparo khuchinak awatir khitana. Hupasti manqat awtjataj khuchinakas manqkan uka thaqumpiu sist'asiñ munana. Ukampis haniu khitis huparo manqañ churkanti. Uka tual amuyt asina.
Auki hanu tapan qawqa irinaqrinakas hilarkir manq'añanipqeqa. Nayasti akan manq'at hiwaskta. Auki hanu ukaru kutqa ukat saraki. Auki hay Diosar han yaqasa humar han yaqasaw huchanchasta. Wawa matwa sañatake haniw askikti. Ma irinaqiri marhamak katoqita sas. Ukatsti aukipan utaparu kutanjana. Aukipasti hayankipan huparoq uñijana. Ukat hupat khuyapt ayasisin hikhaterek halana. Huparosti qomantasa hampat asaw katoqana. Ukat yuqapaq hupar akamsana. Auki hay Diosar han yaqasa humar han yaqasaw huchanchasta. Wawamatwa sañatake haniw askikti sas. Ukampis aukipaq uywatanakaparusana. Hank'aksuma isi apsunipqam. Ukat istapiyapqam. Luk'anaparoq surtiqa uchapqam. Kayunakaparusti wiskumpi uchantapqam. Suma lik'i wakaqallu iriptanisin karsupqam. Ukatsti manq'añaniwa kusisirakiñaniwa. Akawa wahasti hiwatanwa, hicha haktanjiwa, chaqhatanwa, hichasti hikhatatajiwa, sas. Ukat punchavi lurañ qaltapjana. Ukchañ kamasti hilir yoqaq yapun kaskanwa. Kutan hasinsti uta hak'ar ni porisaq phusirinak ist'ana, ukamarak toqorinaka. Ukat ma uywatar hawsasin hishkt'ana. Kunas ukaja, sas. Uka uywatasti sanwa. Hilamau purinji. Kumarak purinja tapatsti aukimaq ma lik'i wakaqallu karsuyi, sas. Ukampis hilir hilaq phiñasinwa. Ukatsti hani utar mantañ munkanti. Utar han mantañ munatapat aukipaq mistunisin achikt'ana. Mantqañaniya, sas. Hupaste aukiparoq sanwa. Wal jamaranakaw humahak ansarnaqta. Haniw kunapachas arsutan p'akinti. Ukampis haniw kunapachas ma kabrituksa churkistati. Uint'at masinaka hampi manqasiñahataki. Ukampis hanwali warminakampis sarnaqas qollqim tukuntir yoqanporinipansti. Humaq ma lik'i wakaqallu hupatakiq karsuytaqa, sas. Ukharu aukipaq sarakina. Wawahay, humaq nayampi punishktawa. Taqikunajas humankaskiwa. Ukampis wakisiw kusist'añaqa aka hilamaq hiwatanwa. Hichasti haktanjiwa. Chaqatanwa. Hichasti uñstanjiwa. Sas. Lucas. Tunkasoqtanir halja. Jesusaj yateqrinakapar sarakinwa. Ma qamir haqi utjana. Hupasti yanak apnaqirininwa. Uka yanak apnaqirit qamir haqir yatiriw hutapjana. Yanak apnaqirimaq yanakam tukuntaski, sas. Uybiri pasti hupar hawsasin sana. Kunjamas humat parlapkitu ukaja. Apnaqatamat haktapit katuyjita. Haniw hukam pianakaq apnaqirik khatati, sas. Yanak apnaqiristi wallup isina. Kamashtaraki ichasti. Uyverihaq han lurañaniraksa haititoja. Ch'amaq hani utkituti. Yapulurañatakej. Mayjasinsha p'enqasiraktu. Nayaq yatwa kuntej lurka ukja. Han lurañanika ukaj nayar kitis utapar katoqañapataki, sas. Ukat hupaq kitinakatej uyviripar manupkan hupanakaru mainit maini hausana. Naiririroq akam hishkt'ana. Qawqarak uyvirijan manupatasti, sas. Hupasti sanwa. Pa waranqa papatakan litro aceite manupatwa, sas. Yanak apnaqiristi ukharoq sanwa. Akajay manumat qillqataja. Hichaq qont'asim ukat waranqa patakanik qillqantam, sas. Ukharoq mayniro hishkt'arakina. Humasti qawqas manotaja, sas. Hupasti sarakinwa. Patak tupo trigo churañatwa, sas.
ukat hupar sarakina, akaj manumat qillqataqa, hichaq kimsa qallqu tunka qillqantam sas. Qamir haqisti yana khanwali apnaqiriroq hach'aru aptana, hupan amuyta kankañampi ch'iki kankañam plurataplayku. Akapa chankir haqinakaq lurañanakapanja huk'am ch'iki chuymanipqiwa. Qanankirinakat sipansa, nayasti iyuqt'apqsmawa. Akapach yanak sum apnaqapqam masinak hikqatañataki. Kunapachataq ukam lurañaq tukus haneqa, Diosau humanakar wiñay hakañ utar katok qhapqatam. Kititaq huk apnaqañan chiqapaki ukaq walja apnaqañan chiqaparakiwa. Huk apnaqañan han chiqapaki ukasti walja apnaqañan hanirakiw chiqapakiti. Ukamasti humanakataq akapacha yanak han chiqapar apnaqapkata ukasti kitirak chiqpach yanak apnaqañatak churapqiristamsti. Humanakataq yaq haqin yanakap han chiqachimam apnaqapqasma ukaq kitirak kunataq humanakankani uk churapqiristamsti. Haniw kiti uywatas pa uywirir loqtkaspati. Mayneroq uñisiniwa, maynerosti munarakiniwa. Hanukaq mayneroq sum arkani, maynerosti hanirakiw yaq kaniti. Haniw Dios haruraki, qollqeruraki loqtapqsnati. Qollqer chuymachurat fariseonakasti. Uk istasin Jesusat larusipqanwa. Jesusasti hupanakaroq sarakinwa. Humanakasti haqinak nayraqatan askit unt'ayasipqtaqa. Ukampis Diosaq chuymanakam sum unt'apqtam. Kunataq haqinakatak askiyki ukaq Diosatake haniwkuna askiykisa. Bautisir Juanan urunakap kamau Moisesan kamachipampi profetanakan yatichawinakapampiq yatiyasiskana. Ukat aksaru Diosan qapak markapat suma yatiyawinakaq yatiyasqi. Ukatsti taqini ukar mantañatak ch'amash t'asipqi. Alaq pachampi akawraqinpiq tukusi kispawa. Kamachitsti haniw ma arun phoqasiñapas apaqatakaspati. Ma chachataq warmipam phalaqtasin yaqampi haqichaski ukaqa wachoqa huchaluri. Kititaq halaqtat warmimpi haqichaski ukasti wachoq hucha lurarakiki. Ma qamir haqi utjana ukasti wali suma llipipkir isimpiw isthapisirina. Sapuru rakiw hach'amanqañanak wakichayirina. Ma toqitsti maihasir han kunan haqirakiw utjana Lázaro sutini. Hupasti qamirin utap punkun sapuru qont'asirina. Hupaq lliqti usun tukhatanwa. Lázarosti qamirin manqawipat halaqtir manqanpikiw sist'asin munana. Anunakaw lliqtinakap hallq'ir hutapharakina. Ma uru uka han kunan haqiq hiwjana. Ukatsti anjiranakaw Abrahaman thiyapar qont'asñapatak apjapjana. Qamir haqisti hiwjarakinwa. Huparusti iman qhapjanwa. Qamiristi kawkaruti hiwatanakaq sarapki ukan uñatatasina. Ukatsti Abrahamaroq hayankatap uñjana. Lázarorusti hupamchik qont'ataskir uñjarakina. Ukat hach'at art'ana. Abraham auki nayat khuyap t'ayasita. Lázaroroy khitanita luk'anapamp umar hurisht'asin laqraq chukta yañapataki. Akaninan nayaq walt aqisiskta sas. Abramasti huparoqsanwa. Wawa. Amtasim. Humaq hakañaman askinak katoqtaqa. Lázarosti han walinak katoqi. Hichasti akan hupaq kusisin katoqi. Humarusti t'aqisiñaw waqtam. Ukamaros humanakam pinanakampiq ma hach'amik'ayaw halhisto. Khitanakataq akat ukskataro. Hanukaq ukskatat akskatar makatañ munapjani ukaq haniw makatanipkaspati sas. Qamir haqisti saskakinwa. Abraham auki. Lázaroroy aukijan utapar khitarapita. Pesqa hilajar euqt'añapataki. Ukamat akat aqisiñar han hutapqañapataki sas. Abramasti huparoq sarakinwa. Moisesana profetanakan qillqatanakapaw hupanakan uthi.
ukanakar haisappan sas. Kamirek ukharok sanwa, Abraham auki, hani ukarok Jacob kaniti, ukampis mainitek hiwatanak taipit saraspaja, hupanakak hanwali luranyanakat kutikipstap haspawa sas. Abramasti saskakinwa, hanitek Moises ampiro, profeta nakampir ist'añ munapkaneja, hanirakiu hiwatanakat maini haktriros ist'ap kaniti sas. Lucas, tunkapaqallqonir jalja. Jesusaj yateqrinakaparoj sanwa. Kunanakas haqir huch lurayrek utkapuniwa. Ukampis kunaki kani maininakar huchar purir haqitakiqa. Uka haqin ma hacha qalam kunkat chinuntasin qotar haqonta tañapaq askispawa. Aka hishk'anakat mainir huchar puriañapat sipansa. Wala muyasipqam. Hiramateq chuyim ust'ayatamqa toqinoqam. Pampachqet saatamsti pampachqarakim. Hupateq paqallq kuti urun chuyim ust'ayatamqa ukatsti paqallq kutirak haniw huk'ampi chuyim ust'ayqhamati saatamqa hupar pampachqarakim. Apóstolo nakasti Jesus aro mayipjana. Iyaw sañay huk'ampi apt'apqita. Tatitusti hupanakaroq sarakinwa. Iyaw sañanakamatej mostaza hata ukch'aki utkaspaja aka qoqaroq sapjasmawa. Akat liustam ukat qotar ayruntasim sas. Uka qoqasti haysap jeristamwa. Mainetej humanakat ma uywatanicheja. Ukatsti uka uywataj yapulurawita. Hanukaj ovej awativit kut'ani ukaroq mantanim ukat manqasim saspati. Haniwa hanukasti huparoq siwa. Manqa wakt'aya rapita. Ukatsti nayan manq'añajkama umañajkamasti nayar loqtita. Ukat humaq manq'askata umaskatasa sas. Haniraki uywataparoq yuspagarkiti kuntej luram sataki ukluratapatq. Humanakasti ukamarakiu kuntej diosaj luram saptam ukanak tukuyasaj sapjañamaja. Nanakaj inamay uywatanaka kiibqtua. Kunatej lurañanakajakan ukak lurapqta sas. Jesusaj Jerusalén markar sarkasaw Samaria Galilea ukachiqanham sarakipawayana. Mahishka markar purkipansti lepra usun tunkaja qinakaw hupar hikhatir mistonipjana. Hupanakasti hayachi qawjar shaytasisaw hach'at art apjana. Yatichir Jesús, nanakatayku yaptiyasipjeta. Jesus asti hupanakar unhasin sanwa. Sacerdote nakar unistir sarapjam. Tatitun utapar sarkasinsti tunkan pachaw kumar hikhatas hapjana. Hupanakat mainiriw kumarahasin hach'at warart asis kut'anina. Yus pagar tatay, yus pagara. Hupasti Jesusan nairaqataparu kilt'asina. Ajanupsa orajkam altasaw hupar yus pagarana. Akahaqisti Samaria markankirinwa. Ukat Jesusaj arkirinakapar hiskt'ana. Hanit tunkaniki kumara chatanakasti. Kaukin kapjes ya tunkaneja. Aka yaqa markankir sapakit diosarios pagarir kuttanisti. Ukat uka haqiroq sana. Saitam ukatsti sarjam. Iyaw satamlayku kumara chataqtaja. Fariseo nakasti Jesus aru hiskt'apjana. Kunapachas diosan qapak markapaq purinini. Hupasti sarakinwa. Diosan qapak markapaq haniw taqinin unishkay purinkaniti. Haniw siskaniti. Akankiwa hanukaq kayankiwa sas. Diosan qapak markapaq niya humanak taypinqiwa. Ukat yateqrinakapar sarakina. Ma uru purinini. Ukapachaw humanakaq haqin yuqapan ma urupaksa unihañ munapqata. Ukampis haniw unihapkatati. Yaqipanakaq sapjaniwa
akajaya, hanukaj kayajaya, sas. Ukampis han saraphamti, hanirak arkaphamsa. Kunhamtej ma lijo maisat maisar khanteja, ukamaniw haqin yuqapaq hutkan uka uroja. Ukampis nairaqataj wakisiw t'aqisiñapa, ukamarak hichapacha haqinakan uñisitañapa. Kamisatej noechachan urunakapan luraskanja, ukamarakiw haqin yuqapan urunakapan lurasini. Haqinakaj ukurunakan manqasipkanwa, umasipkanwa, haqechasisipkarakinwa, noechachan arkar mantañapkama, ukapachaw uma juicioq purinina, ukat taqiniw hiwarapjana. Ukamarakiw lot chachan urunakapan lurasina, haqinakaj manqasipkanwa, umasipkanwa, alasisipkanwa, aljasisipkanwa, yapuchasipkanwa, utanaksa utachasisipkarakinwa, kunapachatej lot chachaj Sodoma markat mistjan ukaja, alaqpachat ninampi asufrimpiw halluntana, ukat taqe haqinakaw hiwarapjana. Haqin yuqapaq uñistankan ukuruq ukamaniwa. Ukurunsti maynitej utapatankasqchi ukaja, han saraqanpati utamanqat kunanakapatej utki ukanak apsusereja. Maynitej yapu lorawinkasqchi ukaj han utaparuq kut'anpati. Amtasipjam lot chachan warmipata. Kititej hakañap qhispiasiy munki ukaj apt'asiniwa. Ukampis hakañap apt'asirej qhispiasiniwa. Nayasti sapsmawa. Uka arumasti paniniw ma ikiñan ikisipkani. Maynej aptataniwa. Maynisti haytataniwa. Paniwarmiw hak'apuran peqasipkani. Maynej aptataniwa. Maynisti haytataniwa. Pachachaw pampankaskani. Maynej aptataniwa. Maynisti haytataniwa. Uk istasin huparoj hisk't'apjana. Tatay, kawkansa ukaj luraspachani. Jesus asti hupanakaroh sarakinwa. Kawkankitej hiwataj ukaru sewiq'aranakaj tantasipjani. Lucas, tunka kimsa qallqunir jalja. Jesus asti ma untasiwi toqew yatichana, han maihtasis diosat maisiñataki. Hupana karusti sanwa. Ma markan ma taripiri utjana. Hupasti diosar han aqsartir haqinwa. Hanirakiw haqi masiparus yaqirikanti. Ukapachpa markan ma ihma warmiw utjarakina. Hupasti taripirir achikt asiriw sarana ch'aqwiripam cheqapar uñihaña pataki. Walja urunakaw taripirej uka warmir han isht'aymunkanti. Ukat amuyt asisin sarakina. Diosaro haniw aqsarkti. Hanirakiw khitirus yaq karakti. Ukampis aka ihma warmej arhatit saskakituwa. Nayan ukar hukamp han hutaskañapatakej arhatawa. Sas. Tatitusti sarakinwa. Qhoro taripirej ukamsiwa. Diosasti hanit arhat karakispasti. Hupar uruy aruma arnaqasipki uka aglitanakaparusti. Hanit hank'ak yanapt kaspasti. Humana karusti sapsmawa. Hank'akiw arhatani. Ukampis kunapachatej haqin yuqapaq hutkani ukaj iyawrsañan haqinak akawraqin hikhatpachanite. Jesusaj yaqa untasiwit parlana. Kunjamatej yaqipanakaj hupapach askit untasisin mayninakar hisk'achapkan ukanakaru sarakina. Pachachaw diosat mayisir tatitun utapar sarapjana. Maynej fariseo haqinwa. Maynisti Roma markata qolqe aptapir haqirakinwa. Fariseo sayt'asisin diosat maysina akamsasa. Diosajay, yuspagarsmawa, nayak haniw yakhanak kamakti, luntatasiri, hanwali haqi, wachokuchan sarnaqiri. Hanirakiw aka qolqe aptapir haqhamaktsa. Nayak semanan paakutiw ayuno lurta, kuntej hikhatta ukanakat sapatunkat maya churaraksma, sas. Ukampis qolqe aptapirej hayarukiw qiparana. Hanirakiw alaqpachar untansha munkanti.
Hanu kasti hupapachau chuimapli q'isina akam sasa. Dios ajay, naya huchararat khuyapa yasita sasa. Nayak sapsmawa, aka qolqi apthapiriu utaparoq huchapat Diosan pampachat kuttawayjana. Fariseoste haniwa. Hupa pachpa hach'achasireja han yaqata unjasini. Han yaqat sarna qiristi hach'ar aptataniwa. Ukatste wawanakaru Jesusan ukar irpanipjana. Hupanakar amparapampi loqata yapataki. Yateqrina kapaste uk unjasin wawanak irpanirinakaru toqeno qapjana. Ukat Jesusa hupanakar hausasin sana. Wawanakaq nayar hutasippan sama. Han hark'apqamti Diosan qhapaq markapaq hupanak khamankiwa. Qanak sapsma kititeq Diosan qhapaq markap ma wawham han katoqkani ukaqa haniponiw Diosan qhapaq markapar mantkaniti. Hileri nakat mayniw Jesusar hisk't'ana akhamsasa. Suma yatichiri. Kuna lurañajasu wakisi wiñay hakañ katoqañatakeja. Jesus asti huparoq sanwa. Kunatsa suma sistaja. Sumaj mainiki utji ukasti Diosawa. Humaj kamachinak yattawa. Haniw wachoq hucha luratati. Haniw hiwayatati. Haniw luntatati. Haniw kititsa k'ari arunak parlatati. Aukimaru taykamar hach'ancham. Qamir haqisti sanwa. Taqi ukanak hisk'at pach poqta. Jesusaj uk ist'asin sanwa. Ukampis mayhan poqtati. Taqi kunatej utktam ukanak alharam. Ukatsti han kunaninekar churam. Ukapachaw qamir kankañamaj alaqpachan uthatam. Ukatsti nayararkit. Uka haqej uk ist'asinja walilla kitaw hikhatasina. Wali qamirita playku. Jesusaj ukam llakit unjasinja sanwa. Kun hach'amas qamirinakan Diosan qhapaq markapar mantañapaja. Hukampi hasakispaw ma kamillon yawri nayra cheqa sarakipañapaja. Diosan qhapaq markapar ma qamirin mantañapat sipansa. Uk ist'erinakaste huparu hisk't'apjana. Ukamasti. Kitiraqis piataspasti? Jesus asti hupanakaroq sanwa. Kunate haqinakatak han wakiski ukaja Diosatakej wakisikiwa. Pedroste sarakinwa. Tatay nanakaq taqikunana kaytasin humaroq arkapqsma. Jesus asti huparoq sanwa. Qanak sapqsma. Kititej utapsa, warmipsa, hilapsa, aukipsa, taikapsa, wawapsa Diosan qhapaq markap layku haytanukun ukaja. Akapachan huk'am katoqani alaqpachansti wiñay hakañ katoqarakini. Ukatste Jesusaj yateqrina kapar yaqawjar irpasin sana. Hichaj Jerusalenar sarapjañani. Kuntej profetanakaj haqen yuqapat qillqapkan ukanakaw phuqasini. Romano nakaru katuyatani. Hupatsti larusipjaniwa. Han walinak lurapjani. Thuskatapjarakiniwa. Hawqapjaniwa. Ukatsti hiwayapjaniwa. Ukampis kimsurut hiwatanak taypit haktanjani. Hupanakasti akatoqet haniwkuns amuyapkante. Hanirakiw kunjat parlatapsa amuyapkante. Uka arunakasti hupanakatakej han amuykayanwa. Kunapachatej Jesusaj Jericó markar puriñampiskan ukaja mahuy kohaqew limosna maisis taki hak'an qont'ataskana. Walja haqinak ukacheq saraskir ist'asinste uka haqinakaru hisk't'asina. Huparusti sapjanwa. Nazaretankir Jesusa ukacheq saraski. Hupasti hach'at art'asina. Jesús, Davidaño qapa, nayat kuyapta yasita. Nayraqat saririnakasti amuk t'aña patakiw toqino qapjana. Ukampis hupaj huk'amp hach'at art'ana. Davidaño qapa, nayat kuyapta yasita. Jesus asti
Ukaru saytasina, ukatsti, ukahuy kuru irptayanina. Hakapan kepansti, huparu hisktana. Kuna lorañaqsa humatak munta. Huy kusti sanwa. Tatay, uñhañ munta. Jesus asti sanwa. Uñham, yawsatan layku umarachat uñhasqtaqa. Ukspachaw huy koh uñhana. Ukatsti Diosario paychasaw Jesusar arkana. Uk uñhasasti taqineu Diosario paychapjana. Lucas. Tunkalla tunkanir halja. Jesusaj Jericó marcaru mantana. Ukatsti markata ipinham sarana. Uka markansti ma kamir haqe utjana Saqueo sutine. Kupasti Roma markata kolqe aptapirinakan hileri panwa. Saqueosti Jesusaroh untañ munana. Ukampis hiskatansa haqe tapata. Haqes walhanitap laikoh hane unhir hamakanti. Ukat nairakatar halana. Jesusar unhanyatakisti ma igo kokaro mistona. Kaukichekte Jesusar saranya paakan uka hakaro. Kunapachate Jesusar ukachek saraskan ukaha. Alayar untasin Saqueor unhana. Ukatsti sarakinwa. Saqueo, hankak sarakanim. Hichuru utaman kamarañajaj wakisi. Saqueosti hankakeu sarakanina. Ukatsti takechu imampiu Jesusaroh katokana. Ukunhasinsti takiniu umipjana. Jesusaj ma hucharar haqin utaparusari. Ukatsti Saqueoh saytasisin tatitoroh sana. Tatay, yana kahat chikat pachhan kunaninakar churja. Mainiru tejlun tatsta ukaroh pusi ukampi kutayja. Jesus asti huparoh sarakinwa. Hichuro qhispiyasiñaj akautar purini. Akaja qisti Abraman wawa parakiwa. Haqen yuqapaj kunatej chaqata akan uk thaqiri qhispiyirirakiw huti. Jesusaj ni Jerusalén marcar puriñan piskanwa. Kitena kata hupar istapkan ukanakaw Diosan qapaj markapan ukspach puriniñap amuyapjana. Ukat Jesusaj hupanakar aka untasiwi yatiana. Wali aitat wila masi taipit mahaqi utjana. Hupasti reyit utayataña takiw hayamarkar sarana. Reyit utayata hasinsti kutin hañataki. Hanir sarkasasti tunka uywataparu hausana. Sapakat mainero wal haqolqe churana ukat sarakina. Nayan kutaniñaj kamaj aka qolqimpi alakip lorabham sas. Ukampis markapankir haqinakaj huparoh uñisinwa. Ukat hupan qipapat kitanak kitapjana markan hiliripar sapjañapataki. Haniu nanakaj aka haqin nanakan reiñap munapkti sas. Ukampis hupaj reit utayatapuninwa. Ukat markapar kutanjana. Purini sinsti kaukir uywatanakaparotej qolqi churawaykatayna ukanakaro hausayana. Qawq sasapa maynej hikhatatayna uk yatiñataki. Nairir uywatasti purini sin sanwa. Tata, qolqemaq tunka ukampi hilhatti sas. Reyisti huparok sarakinwa, walikiwa, humaq suma irnaqiritawa. Ukam pokatam laikoq tunka markan hiliripat utayama sas. Ukharoq mainiri uñistanirakina ukat sana. Tata, qolqemaq pesqa ukampi hilhatti sas. Huparusti sarakinwa. Humaq pesqa markan hiliripayatawa sas. Maine uywatasti purini sin sarakinwa. Tata, akaj qolqemaja. Ma tarir chint'asaw imarapqsma. Qhoro haqetam layku aqsarayasma. Han uchktas ukat apsuritawa. Han satktas ukat aptapiritawa sas. Ukat reyek huparsana. Huma han wali irnaqir uywatatawa. Kipka arunakamampiu huchanchma.
Humate hiatiyata nayan khoro haqeitaja. Han uchkta ukat absuritaja. Kaukarote han yapuchkta ukat aptapiritaja. Ukamasti kunatara qolqexti bankor han haitarapistasti. Utahar kutanjasaj halaqtap nayak gatoqas jeriskayatja sas. Ukat ukanka sipkan ukanakaroq sarakina. Qolqi aparapjam. Ukat tunka qolqeniki ukar churapjam sas. Hupanakasti sapjanwa. Tata. Hupaq tunka qolqeneqchijaya sas. Reyisti sarakinwa. Nayasti sapsmawa. Kitintej utki ukaroq hukampiu churasini. Ukampis kitintej han utki ukatja ma huk autkiripas apaqataniwa. Kitinakatej nayan zeñaj han munapkan uka uñisrinakajar akar iriptanipjam. Ukatsti nairaqatajan hiwarayapjam. Ukat taqe akanak sasinsti Jesusaj Jerusalenar saraska kinwa. Kunapachatej Betfagé Betania uka markanakar ni hakachasjan ukasti olivo sat qollu hakaro saitasina. Uka cheqat pani yateqire paro kitana. Akham sasa. Ka unkatasinkis uka hisk amarkar sarapjam. Purisinsti ma asnoro chintataskir hikhatapjata. Ukaro haniu kitis hichakamaj latjatkiti. Harara sinsti iripanipjam. Mainitaq kunatsa hararapqta sas hisk't'apqatamqa huparusti tatitu muni sapqam. Yateqirina kapasti sarapqanwa ukatsti kunhamte Jesusaq siskatayna ukampun hikqatapqana. Ukatsti asnu harar kiriru asnuninakaq hupanakar hisk't'ana. Kunatakis asnu hararsiptam. Hupanakasti sapqanwa. Tatitu ukmuni. Ukatsti isinakap asnur hantak hatasaw Jesusan ukar irpapjana. Jesus arusti uka asnuru qon hatayapjana. Sarkipansti haqinakaj isinakap Jesus atak takir hantak tapjana. Olivos qollo saraqañar hak'achaskasinja Jesusan arkirinakapaj taqiniw kusisiñat hachat artas diosario paichan qaltapjana. Taqe musparkañanak unihapjatap laiku. Sapjarakinwa. Tatitun sutipar hutirri hayaya tapan. Alaj pachan sumankañak utjpan. Taqinis diosan chamanitap yatipjpan. Haqinak taipin yaqep fariseonakaj ukan karakinwa. Hupanakasti sapjanwa. Yatichiri, arkirina kamar toqenoqam. Jesus asti hupanakaroq sarakinwa. Nayak sapsmawa. Hupanakatej amukt apjaneja, qalanakaw artapjani. Jerusalenar hak'achasisinsti Jesusaj marka untasaw hachana. Akamsasa. Hichuro kisay humaq sum amuyt asisma. Kunhamatej sumankañan hakañaki ukja. Ukampi sichaj ukaj imanta tawa, haniw uñihkasmati. Humataki hanwali urunakaw purinini. Uñisirinakamasti ma perqampiw humar muyuntayatam. Taqitoqit katuntapjatam. Ukasti q'altu khapjatam. Haqinakamaru hiwarayapjani. Hanirakiw maqalsa saytat haytapkaniti. Diosaj humar uñihir hutktam uka hankatoqatam laiku. Uka qhipatsti Jesusaj Diosano taparu mantana. Ukatsti kitina katej ukan alakip lurapkan ukanakaru haqunukuna. Ukat sarakina. Qillqatana kansiwa. Utajaq Diosar maisiñutawa. Humanakasti luntatana kan putup tukuy haphatata. Sas. Jesusaj sapuru tatitun utapan yatichana. Ukatsti sacerdotenakan hilirinakampi kamachi yatichirinakampi. Markan hilirinacapampej kunhamatsa Jesusar hiwayan taqasipkana. Ukampis haniw kunhamatsa aynasht ayri hamaapkanti. Haqinakan walisum istasip katap laiku. Lucas patunkir halja. Ma uru Jesusaj
Tatitun utapan hakinakar yatichaskana kespiasin arunak parlasa. Ukamaru sacerdote nakan hiliri nakapampi, kamachi yatichirinakampi, markan hiliri nakapampej purinipjana. Hupanakasti sapjanwa. Sapjeta, kunamunayaniñampis humaq uklurtaja. Chitirak ukamunañanin churtamsti. Jesus asti hupanakaroxanwa. Nayasti humanakar hisktañ munapjaraksma, sapjeta. Kitis bautisiri Juanaroj bautisañapata kitani, Diosati hanukaj haqinakach. Ukatsti hupanak kamau ch'aqwan qaltapjana, sapjarakina. Kamsañanisa, Diosau kitani sañanija, kunasan iausapjta, sistaniwa. Haqinakaw sañanija, taqiaqiw qalampik upjas hiwaistani. Haqinakasti sumyatipji Juanan Diosan kitanit profita atapa. Ukat hupanakaj sapjana. Haniu kitin Juanar bautisir kitanitap sayatipkti. Jesus asti hupanakaroq sarakinwa. Hanirakiw naya sapkirismati, kunamunañani ñampitej nayaj ukanaklurkta uka. Ukatsti Jesusaj haqinakar parlañ qaltana. Ma untasiwi toqet amuitayana. Ma haqi utjana. Hupasti yapuparoj uva yapuchrantana. Ukatsti yaqa yapuchirinakaro chikat lurañapatak churana. Ukat haya maranakatakiw yaqa markar sarjana. Yapu aptapiñ pacha purinjepansti, ma uywatap kitana. Yapuchirinakat qawqatej hupar waktkan uk mayiri. Ukampis hupanakaj nujasaw hankunan kitanuk hapjana. Ukat yapunej yaqa uywat kitana. Huparusti kipkak tok hapjana. Nujapjarakina ukatsti hankunan kithapjana. Yapunisti wasita tampiw yaqa uywat kitana. Huparusti ukamarakik nujapjana. Ukatsti yapu anqaro haqunukupjana. Ukat yapunej sisjana. Kamacharakisti munat wawaj kita. Hupar unjasaj inas aqsart abchini sas. Yapuchirinakasti yapunin yuqapar unjasaj mainit mainikamaw sasipjana. Akapi oraj katoqereja. Hupar hiwayañani. Ukat oraqej hiwasanqaniwa sas. Ukatsti uwayaput anqajar wayunukusaw hiwayapjana. Ukat Jesusaj hisk'ana. Yapunisti uka yapuchirinakaroq kun salurani. Hupaj purininiwa. Yapuchirinakarusti hiwarayaniwa. Uwayapupsti yaqhanakaru churjani. Uk istasinsti sapjanwa. Diosas ukhan munpati. Jesus asti hupanakar unkatasin sarakina. Ukamasti kun sañarakmuni qillqatanakan siski ukanakasti. Utachirinakan apanukut qalaja munat aski qalaro tukuwayji. Kitetej uka qaljar liujattani ukaj t'unjataw unjasini. Uka qalatej mainir haqjattani ukaj ñut olaqaro tukuyani. Ukatsti sacerdote nakan hileri nakapampi kamachi yatichirinakanpej ukspachaw Jesusar katuntañ munapjana uka untasiwej hupanakatakitap amuyapjatap layku ukampis haqiru aqsarapjana. Uka qhipatsti hileri nakaj uñaqana kitapjana hupanakaj aski haqinakam tukusin Jesusar kuna arunsa pantjeñataki. Ukatsti pantasi tapat marka apnaqrinakar katueñataki. Kitanakasti Jesusaru hisk'tapjana. Yatichiri, yatiptua humana sutamasa, yatichatamas chiqatapa. Hanira kiu humaqaliq unikatasak huchanchiktati. Hanukasti chiqpachpun diusantakip yatistaqa. Sapjeta. Romankir Cesar qolqe churañaq walikiskiti hanicha. Jesus asti hupanakan han wali amtañani phatap amoyasin hupanakar sarakina. Ma qolqe uñasht ayapjita. Kitina hanupas aka qolqenki. Kitin sutipas aka qolqen qillqataja. Hupanakasti sapjanwa. Cesarankiwa.
Jesus asti hupanakar sarakinwa. Cesaranki uk cesarar churapkham. Diosanki uksti diosarurak churapkham. Hakenakan nairaqatapan satapampej haneu kun hamat ainesh ayas katuntani hamakante. Hanukasti Jesusan arshutapat walmus parapjana ukat amukt hapjarakina. Ukak hepatsti saduse onakau Jesusar unjir sarapjana. Saduse onakah haneu hiwatanakan haktanyap iausapkante. Ukat Jesusar hiskt apjana. Yatichiri, Moisesah qilqat haytapjito, machachatej warmi pampi, hanwawani hiwaspaja, hiwirin hilapau uka ihma warmimpi haqichas hanyapa, ukamat uka warmimpi hiwir hilapatak wawani nyapataki sasa, ukamasti, makutej paqalqu hilasulka uthana, hiliriki uka haqichasiwa, hupasti hanwawaniw hiwawayji, payiri hilampi, kimsiri hilampiste, uka warmimpiu haqichasipjana, uka pachparakiu, maininakaj uka ihma warmimp haqichasipjana, ukatsti paqalqun pachaw hanwawan hiwarapjana, qiparusti warmij hiwawayjarakinwa, hiwatanakaj hakitkani uka urusti, aka warmij kawkirin warmipajarakiniste, paqalqun pachahay hupampej haqichasipjchiqa. Jesus asti hupana karojsanwa. Akaura qenja chachana casa warminakas haqichasipjiwa. Ukampis kitinakatej Diosan amtataparjam hiwatanak taipit haktañapaj wakischi ukaja chachapasa warmipasa haniu kitis haqichas khaniti haniu hukamp hiukjapjaniti ukalaiko. Hupanakaste Angelanak hamap haniwa, hiwatanak taipit haktataplaiko, Diosan wawanakapa harakiniwa. Pachpa Moisesau chapi alej nakaskan ukanaja, hiwatanakan haktañapat yatiisto. Ukansti hupaksiwa, tatitoh Abraham pina, Isaac pina, Jacob pin Diosapawa. Diosasti haniu hiwatanakan Diosapakiti, hanukasti hakirinakan Diosapawa. Hupatakiste taqineu hakasipki. Sas. Ukat kamachi yatichirinakat maininakaj hupar sapjana. Yatichiri, waliki ukam arsutamaja. Ukatste hane hukampi kun sa hiskin munapkanti. Jesusaj hupanakaru hisktana. Kunat sa Kristoh Davidan yokapao sapjesti. David pachpao salmos qilqatan saraki. Tatitoh arsiwa, kope jajar qomt'asim, uñisirinakamar kayumampi takjatayañajkama, sas. Kamisara Kristosti Davidan yoqapaspasti. David pachpajay tatito sischeja. Takeja qenak nairaqatan Jesusaj yateqrinakapar sana. Kamachi yatichirinakat wal amoyasipjam. Hupanakasti hacha isinakamp isintasis sarnaqañ munapji. Plazanakansti hupanakaj wali aksart ayampi arunta yasin munapji. Sinagoganakansa nairakat qonuñanakaru qont'asin munapji. Manqawinakansti sumauja cheqanakaru qont'asin munapji. Ukasti ihma warminakat utanakap aparapji. Uka hanwali luratanakap imt'añatakej hacha mayisi winak lurapji. Hupanakaw hukamp hacha mutuyawi katoqapjani. Lucas, patunk mayanir jalja. Jesus asti tatitun utapankaskanwa. Ukat kunhamtej qamirinakaj qolqe churapkan uk uñjana. Ukatsti han kunan ma ihma warmiru kobret lurat pahiska qolqe uchir uñjana. Ukat Jesusaj sana. Qanak sapsma. Aka han kunan ihma warmiu taqenit sipan hukamp hil churi. Taqi hupanakasti kunatek hiltki ukatak churapji. Aka warmisti han kunan kankañapanja kunatek hakañapatak utkan uk taqpach churje.
Yaqipanakaj tatitunu tapjat parlasipkana kunja sumakantej qalanakapasa kunanaktej churapkan ukanakampi k'achachatanakasa ukat Jesus sana. Ma uru purinini taqi akanak uñihapkta ukanakaj q'alat unijataniwa. Haniw maqalas yaqa qalqar uchataj utkaniti. Taqi puniw t'unijatani. Ukat huparojis t'apjana. Yatichiri, kunapachasukaj lurasini. Kuna unanchanakaraq ukanakan puqasñapatak utjanisti. Jesus asti sanwa. Amuya sipjam, han salqaya sipjamti. Walhaniw sutejar hutapjani, nayato a Cristoja, hanukaj uka uroj purinjiwa sas. Ukampis han ukanakar arkapjamti. Kunapachatej nuasiñanakampita, ch'ajuanakampit parlir ist'apkata ukaj, han muljasipjamti, ukanakasti nairaqat phuqasiña papuniwa, ukampis haniraw tukuyakiti. Ukjaroj saskakinwa. Ma hach'amarkaj yaqa hach'amarkampiw nuwasini. Ma hisk'amarkas yaqa hisk'amarkampiw nuwasini. Taqichiqan oraq khatatinaka, manqat awtjayasiñanaka usunakampiw utjani. Alaqpachansti mulijas kañanakampi hacha unanchanakampiw uñjasini. Ukampis taqi akanak nairaqatasti humanakaru katun tapjatam. T'aqisi yañatakiw arknaqa pjarakitam. Sinagoga nakaru taripañatak apapjatam. Carcelaro uchantapjatam. Ukatsti rayina kana marca apnaqirinakan nairaqataparu sutej laiko irpapjatam. Ukanakasti humanakan nayat arsup hañamatakiniwa. Humanakasti arsuñatak han nairaqat wakichasipjamti. Nayaw humanakaroq yatin kankañan poqt'at arunak churapjama. Ukarusti hanirakiw kiti uñisrinakamas kun kamsañatakis ch'amanipkaniti. Humanakasti awkinakamana, hilanakamana, wila masinakamana, unt'at masinakamana aljanta tapjatawa. Humanakat yaqiparoq hiwayapjatamwa. Sutej laykusti taqinin uñisitaw sarnaqapjata. Ukampis handiw mañik utamas chaqkaniti. Ch'aman sayt asipjam hakañam qispiasñataki. Kunapachataq Jerusalén markar ejército nakan muyuntat uñihapkata ukaja. Uka markan hank'ak t'unjatañap yatipjata. Ukapachasti Judean kirinakaj qoyunakar haltjapjpan. Jerusalén markan kirinakasti uka markat mistjapjpan. Pampan kirinakasti markaroq han kutin tapjpati. Uka urunakasti mutuyawi urunakaniwa. Kunhamtej qillqatansiski ukanakaw phuqasini. Ay ukurunakan usura haqi warminakata. Hanukaj asu wawaninakata. Walit aqisiñaw uka markan utjani. Ma aqsarkañ mutuyawiw taqi haqitak utjani. Yaqipanakaj nuwasibin hiwaraya taapjaniwa. Maynina karusti yaqa markanakaru katuntat apayapjani. Jerusalén markasti yaqa markat hutirinakan t'unjataniwa. Uka haqinakan markar apnaqañapaq tukuskani ukapachkama. Ukapachaq unanchanaka uñistani, intina, paqsina, warawaranakana. Oraqiniste haqinakaq mayqt'ata apjaniwa. Qotama tapinakan qotutitapat wal muljasipjani. Haqinakaq aqsarañat samkarapjaniwa. Kunatej akauraqin luraskani ukyatisin. Alaqpachan hacha ch'amanaka pampachaw khathatini. Ukapachaw haqin yuqapar uñihapjani. Qaynaypatan hacha ch'amanpi qhapaq kankañam phutaskiri. Ukanakan ukam lurasñap qaltipanja ch'amacha sipjam, sarta sipjam. Humanakaq hank'akiw qispiya taapjata. Ukamarakiw aka amuyt'awi sana. Igo qoqar untapjam, hanukaq yaqa qoqaros untapjam. Kunapachatej laphinakapniya ch'oqntasinkir uñihapkata ukasti, humanakpachaw hallupachan hak'an khatap amuyapqtaqa.
Ukamarakiu taqi ukanak lurasir unjapkata ukaja Diosan qapak markapan hak'ankatap yatipjata. Qanak sapqsma taqi ukanakaq hanira hichapacha hakir haqinak hiwarkipan phoqasini. Alaqpa champi akapa champiq tukusiniwa. Ukampis aruna kaqaq haniw tukuskaniti. Amuya sipqam, chuymanakam hani qalaraya sipqamti. Hanwa lilurañanakampi, machañanakampi, akauraqin llakisñanakampi, ukatrak taqi ukanakaq akatjamat sipitar untat ka uruq katunta sipkiristam. Uka urusti akapachan hakir taqi haqinaqharu hutani. Humanakaq wakisht atapqam. Diosat mayisip hapunim. Ukamat taqi ukanak luraskani ukat haltapqañamataki. Ukatsti haqin yuqap nairaqatan uñistapqañamataki. Jesusaq sapuru tatitun utapan yatichirina. Arum harusti olivos satqolluru sarjirina. Haqinakasti sapaqhan tatiu Jesusar istir tatitun utapar sarapjirina. Lucas patung payanir jalja. Han levaduran tant amanqañ uruq hak'anqanwa hanukaj Pascua uru sataraki. Sacerdote nakan hiliri pampi. Kamachi yatichiri nakampej. Kunaymanit Jesusar hiwayen taqapjana. Ukampis haqiru aqsarapjana. Ukapachaw supayaj Judas Iscariotenche mapar mantana. Hupasti tunkapayan yateqri nakat maynirinwa. Judas asti sacerdote nakan hiliripan ukaru tatitun utapankis uka hilirinakan ukaru sarana. Ukatsti Jesusar katueñatakiu hupanakamp arustana. Hupanakasti walkusisipjana. Judas aroq qulqi churañ amtapjarakina. Hupasti iyaw sasaw qulqi katuqasina. Ukat hupaj haqeshan utki ukapachan kunja matsa Jesusar katuyaspa uktaqana. Han levaduran tant amanqañ hacha uru purinjana. Pascua haipun mamaran orqo oveja loqtañakan uka uru. Jesus asti Pedrompiro Juanampiro kitana akhamsasa. Pascuan manqañakis uk wakichir sarapjam. Hupanakasti hisk't'apjanwa. Kawqar wakichañanakaq samunta. Jesus asti hupanakaroqsanwa. Markar mantapkat ukaja ma haqiru wayuskir hikhatapjata. Kawki utaroteq mantkan ukar arkapjam. Ukat utaniroq sapjam. Yatichiriw sistam. Kawkankis yateqrinakahampi Pascua aruman manqka uka utaja sas. Hupasti amsta patja utana ma hacha uta uñachayapjatam. Ukan manqañ wakiyapjam. Hupanakasti sarasin kunhamte Jesusa hupanakar siskatayna ukampun hikhatapjana. Ukatsti ukan Pascua hayp'u manqañ wakt'ayapjana. Manqañ pacha purinjipansti Jesusampi yateqrina kapampej manqaña takiw quntasipjana. Ukatsti Jesusaj hupanakaroqsanwa. Walpun humanakampej aka Pascua manqañ munayata hanir hiukasina. Nayak sapsmawa haniw mayampis aka Pascua manqkati Diosan qapak markapan phoqasiñapkama. Ukat amparapamp ma qero astasin Diosarius pagarana. Sarakinwa. Uka qero astapjam. Ukatsti taqinerak umt'apjam. Nayasti sapsmawa. Hichat uksaroq haniw mayampisa uban achupat umkati. Diosan qapak markapan hutañapkama. Ukatsti t'anta irtasin Diosaruyus pagarana. Pachasinsti hupanakaru churana. Sarakinwa. Akaj hanchijawa. Ukasti humana klaiku hiwayañatak katuyatawa. Uksti nayat amtasisin lurapjam. Manqañ tukuyatatsti Jesusaj yaqa qero astana.
sarakinwa. Aka qeroq machaq arusht awiwa, wilahampi chimpuntata, ukasti humanakan askimataki wartasi, hichasti kititej nayar alhant kitani ukaj, nayam chikaw akaman q'añawhan qont'ataski. Haqin yuqapaq kunhamtej diosaqsiski ukamaro phuqaskani, ukampis kunakikan alhantir haqita keja. Ukatsti hupanak kamaw hisk't'asipjana. Kitirak alhantanisti. Ukharusti yateqrinakaj, kitis hupanakat huk'amp hilirit unt'ataspa ukhat ch'aqwapjana. Jesus asti hupanakaroqsanwa. Aka oraqenja reyinakaj qhoro kankañampiu markanakaroq hupanakan kirham apnaqapje. Hilirinakarosti suma lurir haqinakaw sapjarakiwa. Humanakasti haniu ukamap hañamakiti. Hanukasti kititej humanak taipin hiliriki ukaj sulkirir tukuñapawa. Irpiriki ukasti loqteriña parakiwa. Ukamasti kitrak huk'amp hiliristi manq'añataq qont'aski ukati hanukaj manq'añ loqtki ukacha. Hanit manq'añataq qont'aski ukakisti. Ukampis nayaj taqpachaniro manqa loqtapsma. Humanaka han walt'añ urunaka hanja nayampi chikasip kapuntawa. Ukat nayaj humanakar reye kankan churapsma. Kunhamatej aukejaj nayar churkito ukama. Qapaq marka hansti humanakaj nayan manq'añajat manq'apjata, umap harakita, ukatsti Israelan tunkapayan ayllupar taripañatakiu qont'asip harakita. Jesusaj sarakinwa. Simón, Simón, somist'am. Supayaj humanakar trigorham hawq soñatakiu may. Ukampis nayaw humatakej mayta iyaw sañaman han pisht'añapataki. Humasti kunapachatej nayan ukar kutanjat ukaja, hilanakaman han mayht'asiñapatak hupanakar ch'amancht'am. Simonaj Jesus arsanwa. Tatay, humamchik karcelar sarañatakisa. Hanuka humamchik hiwañatakis hank'akitwa. Jesusaj huparoqsanwa. Pedro, hanak sisma. Hanir walpaj artkipan hichurpachaw humaq kimsa kuti nayar hanont'ir tukuta. Ukat Jesusaj hisk't'ana. Kunapachatej han wayaqani, han qollqini, han wiskuni kitapkayasma ukaj kunarak pisht'apjayatamsti. Hupanakasti sapjanwa. Haniu kunasa. Ukat Jesusaj sarakina. Hichasti qollqinej qollqip apasinpan. Ukamarak manq'añanaksa. Kititej han espadaniki ukaj isip aljezisin espada alaspan. Nayasti sapsmawa. Kunatej qillqatanakaj nayat siski. Ñanqa luririnakamp hakutawa sasa. Ukaj phuqasiñapawa. Taqi kunatej nayat qillqataki ukanakaj phuqasiñapawa. Hupanakasti sapjanwa. Tatay, akan pa espada uthi. Jesus asti sarakinwa. Han huk'amp ukhat paljañaniti. Ukapachaw Jesusaj markat mistowayjana. Kunhamtej luririkan ukama olivo sat qolluru sarjana. Yateqrina kapasti arkap harakinwa. Ukachiqar purisinsti Jesusaj hupanakaroqsanwa. Diosat mayisipjam yant'ampi han atipjayasiñataki. Ukat Jesusaj maqala haqt'ar hamaw sarana. Ukan Diosat maysiñatakiw kilt'asina. Sarakinwa. Aukejay, munsta ukaj akat aqisiñat qhispiyita. Ukampis han munañajaj luratapati. Han ukasti human munañamak luraspa. Ukapachaw alajpachat ma angelaj hupar ch'amanchañatak unistana. Hach'at aqisiñan kasasti. Huk'am ch'amanpiw Diosat maysina. Humpipas wila ch'aqanak kamaw ch'aqarana. Maysin tukuyatatsti yateqrinakapan ukaru sarana. Hupanakarusti
yakimp atiphat ikishkir hikhatana. Ukat yatekrina kaparoxana. Kunatsa ikisipta, sartapjam, yamtampihan atiphayasinyatak Diosat mayisipjam. Jesusaj parlaskanwa, ukapachao Judasaj purinina, kititej tunkapayan yatekrinakat mainiri kan uka. Upampi chikaste, waljaja kinakao purinip jarakina. Judasaste, Jesusar hampat ereu hakachasina. Ukampis Jesusaj huparoxanwa. Judas, ma hampat ampiti hakinyo kaparox alhan taja? Jesus hampip kan uka yatekrina kapaj, ukun hasaj, hiskt abhanwa. Tatay, espadampit katuntapjaja. Ukat hupanakat mainirech, hilir sacerdoten uiwata paru, espadamp hisktasin, kupihin chup tokokayana. Jesus asti sanwa. Ukaki, han kun sloraphamti. Ukat Jesusaj uiwatan hinchup llamktasin umaraptayana. Jesus asti sacerdote nakan hiliri nakaparo, tatitun utap unjir soldado nakaro, kitina kata hupar katuntir hutap kataina, uka hiliri nakaru sana. Luntatar jamati espada nakampi, lawana kampi, nayar katuntir hutapta. Tatitun utapan yatichas sapuru humanakan piskayata. Ukay katuntap hitasamanja. Ukampis hichau humanakan pachamaj purinje. Kunapachatej chamakaj monanyaniki ukapachaja. Jesusar katunta sinste. Sacerdote nakan hiliripan utaparu irpapjana. Pedroste hayatak hupanakar arkana. Uka uta ankajan nina pichasipjana. Ukar moyuntasao kontasipjana. Pedroste hupanak chikarakio kontasina. Ukapachao ma uiwat tawako. Pedror ninahakan kontataskir unjasaj. Wal unkatana. Ukat sarakina. Akake Jesus am chikarakinwa. Pedroste han untereu tukuna. Warmi, hane unayak untikti. Ma huk amjaruste yakaraki unjana. Ukaste sarakinwa. Huma hupanakan kiritawa. Pedroste sanwa. Tata, hane unayakti. Uka kepatste yakaj saskakinwa. Aka hakik hupan piponisganwa. Hupaste galileanker hakewa. Pedro sanwa. Tata, hane wiyatkti kunat parlatamsa. Pedron ukam arskipan walpaj artana. Tatituste kutikipstasin Pedro roh untana. Pedroste kunte Jesus aksiskataina uka arunakat amtasina. Hichuro, walpajanir artkipanwa nayeroh kim sakute hanuintir tukuta. Ukatste Pedro ukachekat mistuayasin wal hachana. Kitina kata Jesusar unjasipkan ukanakaj hupat piskasipjanwa hauqhap harakinwa. Nairana kapchukantasao hupar hisktapjana. Profeta, kitis nuta mukiyattati? Ukatste waljahan wali arunakampeo toqhapjana. Urujan ukapachaste judío nakan hiliri hakenakapampi, sacerdote nakan hiliri nakapampi, kamachi yatichiri nakampiu tantachasipjana. Ukatste Jesus aroh uka hacha tantachasiwi nairakataru irpapjana. Ukanste akam sasau hisktapjana. Sapjeta, humata de Cristoja? Jesus asti hupanakaroxanwa. Nayatek hisa sapjamaja. Haniu yausap kitatati. Nayatek hisktapjamaja. Haniu haisap kitatati. Hichat uksaruste haqen yuqapaq taqich aman diosan kopejapan qontataniwa. Ukatste taqiniu hisktapjana. Ukamasti humaq diosan yuqapatati? Jesus asti hupanakaroxanwa. Hisa humanak pachau sasiptaja. Ukat hupanakasapjana.
Kunat hukam pirkatir hichak muntanja. Hiwas paispau kip kalakapat istanja. Lucas. Patun kimsanir halja. Uka pachaste taqine usartasipjana. Ukat Jesus aroh Pilaton ukar irpapjana. Pilaton erakatan huchanchan qaltapjana. Akam sasa. Aka hakeroh markasar pektoskir kathapta. Ukat te impuesto janiu romankir emperadoraro surañakiti siwa. Ukabarus nayah Cristo tu asarakiwa. Ma arus te ukah rey saimuni. Ukat Pilato hupar hisktana. Humah judionakan rey paatate. Jesus asti sanwa. Humau uksasktaja. Ukat Pilato sacerdote nakan hileri nakaparo. Hakenakaros sana. Haniu kuna huchaka haken hikhatkte. Ukampis hupanakah. Hukam chamampiu sasipkakina. Take Judean kir hakinakaro yatichawi nakapampi maihtai. Galileat kaltani. Hichas akan ukam luras kakiwa. Uk istasinste. Pilato hupanakaro hisktana. Akahakeh Galilean kirite. Hupanakaste Galilean kiriwa saphanwa. Uk yatisinste. Erodesano karo irpayana. Hupan huchancha nyapataki, uka urunakan Jerusalén markan kaskataplaiko. Jesusar unhasaste Herodesah wal kusisina. Hupaste nairatpach wal pun hupar unhan munana. Yakanakaro huphat parlet istataina. Ukat huparo mamus parkan lurir unhan suyaskana. Hupaste wal hisktana. Jesusaste Hani ukuns arskante. Sacerdote nakan hiliri nakapa, kamachi yatichiri nakapas, ukan kaskarakino. Hupanakaste walpun huchanchapjana. Ukatste Herodesampe, soldado nakapampej, wal hiskashapjana. Hupar enkacheñatakiste, suma isinakampeo ma reyirham istabiapjana. Ukat Herodesaj, wasitat Pilaton ukar irpayjana. Ukurunste Pilatonpe Herodesampej sumaro mantjapjana. Nairaste hane walinkapkante. Pilatoste sacerdote nakan hiliri nakaparo, markan hiliri nakaparo, take hakenakaro tantapina, ukat sarakina. Humanakawa kahakeroh nayan ukar irpanipktaha. Hakeru pehto sasa. Nayaste, humanak nairakatan hiskitarakta. Ukatste, humanakan huchanchata nakamat haniu kuna hucha hikhatkte. Herodesas hanirakiu kuna hucha hupan hikhatkite. Ukat kutayan gesto. Uinhapham. Haniu kuna huchanekis. Hiwaya taya patakeha. Hauk hayasinste antut nukhawa. Pilato hakempe munayasin laiko. Ukahacha urun makatuntat hakiru antut nukurina. Ukampes takine umayak arapjana. Jesus ahiwayatapan, barrabasar antutam. Barrabasar uste, marka apnakirinakar qayasitapata, haker hiwayatapampit karcelaro apantapjataina. Pilatoste, Jesus aru antutan munana. Ukat hakinakaroh wasitat arhayana. Ukampes hupanakah hukam hachat arapjana. Akatam. Kimsir kutimpio Pilato hupanakarsana. Kuna hanwal pundra kluriste. Hanina ya hupan hiwayatanya patakeh kuna hucha luratap sa hikhatkte. Hau haya ukat antut hawa. Hupanakaste Jesusar chakkateña takeh hachat arnaqasip kakino. Ukam arnaqapjataplaiku kuntej munapkan uk hikhatapjana. Pilatoste kuntej hupanakah maipkan uk lurañ amtana. Kiteteh marka apnakirir qayasitapata. Haqeh wayatapat karselankan ukaro haqen maitaparham antut nukhana. Jesus aruste upanakan munanya paru katoy harakina.
Jesusar ch'akkatir irpapkan ukapachasti. Sireninker Simon haqiro yaput hutaskirir katuntapjana. Ukat huparoh cruz qipjaro yapjana. Jesusan qipap apaña pataki. Walja haqinakaw Jesusar arkapjana. Upanak taipinsti. Walja warminakaw hach'at wararipjana. Hachapjarakina. Jesusaste hupanakar unkatasin sana. Jerusalén ankir warminaka. Han nayat hachaphamti. Hanukasti humanak pachpata wawanaka mampit hachapham. Urunakah purininiwa. Kunapachateh sapkani. Han wawachasiri warminakah kusisiñani ipjewa. Han usuriptiri. Wawanak han uyuri warminakah kusisiñani ipjewa sas. Ukapachao haqeh qolyonakar akamsañ qaytapjani. Nanakhar alhatapjeta. Hisk'a qolyonakarusti imantapjeta sas. Ch'oqña alina kampetej uk lurapqcheja. Waña alimpej kuns lurapjani. Ukamarakiu Jesusam chik ch'akkatañatak panilun tatar irpapjana. Kunapachatej calavera sat cheqar puripkanu kaja. Jesus aroh palun tatam chik ch'akkatapjana. Mainiroh kupeja paro, mainirusti ch'iqaja paruraki. Jesus asti sanwa. Au quejay. Acá haqinakar pampachan. Hupanakasti haniukuna luratapsa yatipkiti. Soldado nakasti Jesusan isip hupanakam halhasiñatakej suerte haqtapjana. Haqinakasti ukan unchukisipkana. Hilirinakas hupat larusipjarakinwa. Yaqanakaroh qhispiyiwa. Hupatej Diosan chiqpach ahlit Cristochi ukaj hupapach qhispiyaspan. Soldado nakasti ukamarakiu Jesusat larusipjana. Hupar hak'achasisinsti k'allk'ubino loqtapjana akamsasa. Humatej judiyunkan ripastaja. Humapach qhispiyasim. Eqe patjansti maqil qata utjana. Akaj judionakan ripawa sanwa. Warkatatapkanu kanakat mainir luntatasti. Han wali arunak Jesus aroh sana. Humatej Kristus taja. Humapach qhispiyasim. Nanakarus qhispiya pharakita. Ukampis mainir luntataj masipar toqeno kanwa. Humas ukamuto yatakasin. Hanit Dios aroh aksarkta. Hiwasa huchasat gamt akisistan. Ukampis hupaj hanikuna hucha lurkite. Ukatsti Jesus aroh sanwa. Jesus ay. Taake markanak apnakat uka. Nayat amt asitatawan. Jesus ah huparoh sarakinwa. Cheqpachao sisma. Hichurpachao nayam pichika kusisin cheqankata. Niya chika urut qaltasina chika hayp'ukamao taqpach uraqej ch'amak t'awayana. Intej ch'amak t'anwa. Tatitunu tapankir cortinasti alayat ayna charoj payaro ch'ihtana. Jesus ah hach'at art'asina akam sasa. Au quejay. Amparamaru ahayoh katuyasma. Uk arsusin hiwawayjana. Kunapachatej romankir kapitana. Ukam unhkan ukkaja. Diosaru yupaychana. Chikapuniw akahakehan huchani katainati. Take kitinakatej ukanak unihapkan ukahakinakaj. Chuymap liq'isisa ukawhat sarjapjana. Ukampis Jesusan suma unt'at masinakapampi. Galileatpach arkanipkatayna uka warminakas hayatak take ukanak unch'ukisipkana.
ma suma aski haqe utkana, Judea oraqinki uka Arimatea markankir José sata. Hupaj judío nakan hach'atanta chasiwipan maynirinwa. José asti Diosan qapak markap suit askana. Hupasti kuntej hach'atanta chasiwej lurkatayna ukampe haneu kunapachas walikiw siskante. Ukat hupaj Pilaton ukar sarana ukatsti Jesusan hanchip imt'hanyatakiw mayina. Jesusan hiwat hanchip krusat apakasinsti ma isimpiw llawuntana. Ukatsti qarqar lurat ma sepulturaru imayjana. Ukaroh hanira ukitis imaskataynati. Ukuroh sábado urutak wakichasin urunwa. Sábado uroh niya qaltañan piskanwa. Galileat Jesusam chik hutapkatayna uka warmina kaste. Amay imawiru sarapjana. Ukatste kunhamte Jesusan amay hanchip imapkan uksum unjapjana. Utar kutinisinste sumak apkir qollanak waki apjana. Ukatste kamachin qillqatar jamaw uka warminakaj sábado urun samarapjana. Lucas patung pusinir halja. Domingo uruste warminakaj waliqantatiu sepulturar sarapjana sumak apkir qollanakas aptata. Purisinste sepulturar atkatatakan uka qala atiqat hikjatapjana ukat mantapjana. Ukampis tatit Jesusan hanchip haniw hikjatapkante. Hupanakaste ukat wal muljasipjana. Haniw kamast irjamaapkansa. Ukamaro hupanakhakan sumahan qot istapit panichachanakaj unistana. Warminakaste aksaranyat oraqiru alintapjana. Ukachachanakaste sapjanwa. Kunatarak hakaskir haqir hiwatanak taipin takasiptasti. Haniwakan qiti haktaway hiwa. Amtasipjam kontej Galilea orakan kasin parlap kayatam uka. Wakisi hakin yukapan huchara hakina kan amparapar katoyatanyapa. Tsakatatanyapa. Ukat kimsurut haktanyapalaki. Uka pachaw hupanakaj Jesusan arunakapat amtasipjana. Sepulturat kutjasinste tunkamayan apostolo nakaro manina kampiro taqi akanak yatiapjana. Apostolo nakar yatiapkan ukanakaste akiri nakanwa. Magdalankir María, Juana, Santiago taikap María, yaqa warminakampkuna. Apostolo nakatakiste uka warminakan yatiatapaj loqiptasas ukam parlapkaspa ukam amoyapjana. Ukat haniya usañ munapkanti. Ukampis Pedro halakamo sepulturar halana. Sepultur manqa uñantan ukaste. Kunay simpite Jesusan hiwat hanchipar llauntapkan ukak matian apnoqat uñjana. Ukatste kunatej luraskatayna uk uñjasin walimus parataw utar kutjana. Ukapashpa urun yateqri nakapat panineu Emaus satmarkar sarasipkana. Uka markaj Jerusalenat niya patupu chikanin hikhatasi. Upanakaste kunatej luraskatayna ukanakat parlasisaw sarasipkana. Ukam hupanakam parlakipasis sarap kipan Jesusah hupanakar hikhatana ukat hupanakam chikaw sarana. Jesusar unkatapchin ukasa haniw hupan kitetapsa amuyapkante. Jesusaste hupanakaru hisktana. Kunajatarak humanakasti taki sarkasa parlasiptasti. Hupanakasti yaktataw pashpar qiparapjana. Hupanakat mayni Cleofas satakanukaj huparoqsanwa. Huma sapaket Jerusalén markankasasti konate hichurunakan luraski ukanakhan yatkasti. Jesusaste hupanakaru hisktana. Kunarakisti.
hupanakaste sapjanwa. Nazaretankir Jesusata, hupaste Diosana irqatapanja, haqinakna irqatapansa, luravi pana, arsuvi pansa, walich aman profetana. Ukampes sacerdote nakan hiliri nakapampi, hiwasan hiliri nakasampej, hiwaeña takiu huchanchapje, mak rusarura kiu chakatapje. Nanaka hupan Israel markar qispiañap suit abhayat, hichasti hupan hiwatapat nia kimsuro hiwa. Nanakam chikap ki uko warminakat maininakaj, wal muy japjetu. Hupanakasti charmanti kantatil sepulturar sarapjataina. Hupanakasti Jesusan hanchiphan hikatapjatap laiko, utaruk utaripjana. Ukatsti angelanakan hupanakar unstatapata. Jesusan hakaskatap, yatiatapat nanakar yatiapjetu. Ukat nanakat yakipanakaj sepulturar sarapje. Hupanakasti kunhamti warminakaj sapkataina ukampun hikatapjataina. Jesusarusti hani unhapkatainati. Ukapachau Jesusaj hupanakar sarakina. Pisia muitan haqinaka. Taqikuntek profetanakaj yatiapkan uk iyaw sanyatak han amuitan haqinaka. Hanit Kriston alaqpachar hanir aptatakasin taqi akanak aqisñapaq wakiskanja. Ukatste kaukache kanakantej qillqatanakan hupatoqet parlkan uk hupanakar kananchana. Moisesan qillqatapat qilltasina profetanakan qillqatapar purinkama. Kaukir markarutej sarapkan uka markar ni purisasti Jesusaj nairt'awayan munana. Hupanakasti qiparaña patakiw achikt apjana. Nanakam chikay qiparam, ni hayp'uqiwa, niyaw arumt'jani. Jesus asti hupanakam chika qiparañatakiw utar mantjana. Kunapachatej manq'añataj qont'asipkan ukhasti t'ant'a irtasin Diosaru yuspagarana. Pachasinsti hupanakaru churana. Ukapachaw hupanakan nairana kapaj hist'artana. Ukat Jesus aroj unt'apjana. Ukampis hupaj chaqtawayjanwa. Hupanakasti purapat sasipjana. Hanitchu imanakasaj ninham akkansti. Qillqatanakat takin qananchkistan ukkasti. Ukspachaw Jerusalenar kuttanipjana. Ukansti tunkamayan apostolo na kampiro, mainina kampiro hikhatapjana. Hupanakasti sapjanwa. Tatitoq chiqapuniw haktqataina, simunaro unstataina. Ukat hupanakaj kunatej takin luraskataina uk yatiapjana. Ukatsti kunham sa t'ant'a pachkan ukkaj Jesusar unt'apkataina uk yatiapjarakina. Hupanakan ukham ukanakat parlasipkiriru Jesusaj akat hamat hupanak taipin unstana. Ukat hupanakar aruntana. Samaraña humanakan pipan. Hupanakasti wal munihasipjana. Ma ahayurus unihapkaspa ukham amoyapjana. Jesus asti hupanakaroh sanwa. Kunatrak mulihasiphtasti. Kunatrak pacha siñasti chuymanakaman uthisti. Uñhatapjam amparanakaqsa, kayunakaqsa, nayaska puntua. Yamktapjita, uñkatapjarakita, ma ahayoq haniw hanchinikisa, hanirakiw ch'akhanikisa, ukampis nayaq haniw ukhamakti. Uksasinsti, Jesusaj amparanakapampi, kayunakapam uñesht'ayasina. Ukampis hupanakaj kusisiñampita, aqsarañampit, haniw iyaw sirjamaapkanti. Ukat Jesusaj hupanakaroq sana. Hanita kan kunaman q'añas uthaptamqa? Huparusti ma hisk'achaw llakanka churapjana. Hupasti kato qasisin hupanak nairaqatan manq'antana. Ukat hupanakaroq sarakina. Kunatej nayan pluraski ukaj, kuntej humanakan pikasa sapkayasma ukaw lurasiski. Taqikunatej nayatoqit qillqataki Moisesan kamachipana, profetanakan qillqatapana, ukamarak salmonakana taqi ukanakaw phuqasiski. Ukapachaw qillqatanakat hupanakaroq amuy t'ayana. Ukatsti sarakinwa.
qillqatawa. Cristo hiwaña papuninwa, ukatsti kimsurut hiwatanak taipit haktaña parakina. Ukatsti taqi markanakan huphat parlasini, ukamat taqenis Diosar kutikipsta niña pataki, huchanakapas pampacha taña pataki. Humanakasti Jerusalenat qaltasina taqi akanakat arsubhata. Nayasti kuntej aukejaj arskito ukhitani. Humanakasti Jerusalén markan qiparapjam, alaqpachat hutirch'ama katoqañkama. Ukatsti Jesusaj Betania markakamau hupanakaroh irpana. Amparanakap loqtasaw hupanakaroh ukachiqan askewaq t'awip churarakina. Hupanakar askewaq t'awip churkipanwa hupanakat hiteqta wayjana. Ukatsti alaqpachar apataw unihasjana. Jesusar yupaychañ tukuyatatsti wali kusisitaw Jerusalén markar kutta wayjapjana. Ukatsti sapuru poneu Diosar yupaychirej tatitun utapar sarapjirina.